Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, peserta-peserta. Selamat datang ke JLS Speaker Hub 2022. Seperti yang datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan peserta-peserta sekalian sedia maklum, JLS Speaker Hub telah pun diadakan semenjak daripada 25 bulan Mac yang lalu, iaitu membawa tajuk Surveyor Tracing Our Origin. Kemudian Speaker Hub yang kedua pada 31 bulan Mac yang membawa tajuk Going Underground, What Lies Beneath. Sementara pada 5 bulan April yang lalu, Speaker Hub ketiga membawa tajuk When Disaster Strikes. Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu ke Speaker Hub yang keempat yang merupakan Speaker Hub yang mungkin terakhir untuk sesi ini, iaitu bertajuk Keeping Up with the Basics. Mohon saya menanggalkan Mas untuk cakap lebih mudah. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta peserta sekalian, kami sekarang ini berada dan bersiaran daripada pejabat AJ Surveyor di Bangi. Terima kasih saya dahulukan kepada Datuk Johari kerana memberi kebenaran JLS Division mengadakan conference pada sesi ini di pejabat beliau. InsyaAllah kita mungkin akan ada lagi sesi-sesi yang lain yang mungkin akan berlangsung di sini nanti. Untuk tidak membuang masa, saya perkenalkan speaker kita yang untuk makluman tuan-tuan, datuk-datuk, hari ini kita ada dua orang speaker, iaitu di sebelah pagi kita ada Surveyor Hazri Hassan, manakala di sebelah tengah hari nanti kita akan ada seorang lagi speaker, iaitu Surveyor Lekam Cheng. Sedikit latar belakang Surveyor Hazri. Beliau adalah lulusan UiTM, menamatkan pengajian pada tahun 1993, major dalam bidang ukur tanah. Kemudian pada tahun 2022, beliau melanjutkan master studiesnya di FHT Stuttgart. Beliau juga dalam tempoh sebelum itu pernah berkhidmat dengan syarikat British Petroleum, menjawat jawatan sebagai Chief Surveyor selama 2 tahun. Kemudiannya beliau join dengan JUPEM pada tahun 1996 dan beliau mula berkhidmat di Pahang sebagai training surveyor. Kemudian pada tahun 1998 sehinggalah sekarang beliau berada di Kuala Lumpur dan beliau merupakan seorang yang pakar dalam bidang mapping. Jadi itu sedikit sebanyak, dan untuk beliau sekarang merupakan pengarah ukur bahagian ukur dan pemetaan di JUPEM yang bertanggungjawab merangka strategi aktiviti strategi dalam mapping dan juga menetapkan arah tuju polisi jabatan. Beliau juga dilantik sebagai subject matter expert dalam LiDAR bagi kerajaan Malaysia. Beliau merupakan merupakan pemegang Master Science dalam Fotogrametri dan Geoinformatics daripada FHT Stuttgart di Universiti Jerman.
dan beliau juga berdaftar sebagai professional surveyor dalam bersama di bawah jawatan di bawah lembaga juruukur tanah Semenanjung Malaysia. Selain itu, beliau juga merupakan fellow kepada Royal Institute of Surveyors Malaysia. Dan last but not least adalah merupakan member ISO Technical Committee dalam Geographic Information Geomatics. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan sukacita dan berbesar hati menyebut Yang Berbahagia Surveyor Hazri bin Hassan untuk membentangkan tajuk hari ini yang berbunyi Standards, what are they and why they are important. Dengan hormat, saya silakan. Ada switch on. Slide. Yang ini ya. Okey. Kenapa nampak macam ni? Dia bukan presentation-nya. Macam mana nampak? Ini saya nampak macam ni. Sebelum saya mula, saya mohon untuk buka saya punya mask dulu Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan So untuk hari ini saya lebih dulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak JLS RSM kerana menjemput saya. Ini untuk kali pertama saya memberi dijemput sebagai speaker di pihak JLS. So for today tajuk saya adalah standard. Apa itu standard dan kenapa dia sangat penting? So untuk makluman untuk hari ini saya akan pembentangan saya dalam bahasa Malaysia. Cuma di slide saya masih lagi bahasa Inggeris, cuma decision dibuat pada pagi inilah kita tukar ke bahasa Malaysia. So saya pergi pada slide seterusnya adalah sedikit pengenalan tentang diri saya lah. So seperti saya nyatakan di slide, saya di sini kerana saya kagum dengan JLS punya aktiviti. So bukan sekadar in term of speaker hub, tapi yang saya nampak semasa saya sebagai komiti kepada JLS, saya nampak dia banyak membantu dari segi di peringkat akademik especially dalam grup JLS komiti tu ada wakil-wakil daripada pusat pengajian tinggi. So sharing information ni bagi saya adalah sangat penting supaya kita boleh bersama-sama maju ke hadapan dalam teknologi semasa. So kat sini dalam slide saya akan tunjuk gambar saya. So apa yang kita dapat tengok di sini So gambar saya ni bukan
sekadar nak tunjuk gambar saya, cuma nak beritahu apa yang anda nampak tentang standard di sini daripada gambar. Just for makluman, kita nampak sini dalam advertisement yang dikeluarkan oleh pihak JLS, kita nampak gambar saya adalah menghala ke arah kiri. So dalam slide saya dia menghala ke arah kanan. Actually gambar yang sama. Sini saya nak nyatakan bercerita tentang standard. Bermakna apa-apa aplikasi yang melibatkan grafik ataupun gambar dah ada wujudnya standard dalam tools dia. Mana dia telah disediakan. Last time kalau tengok 20 years ago memang tools tu memang tak ada. Even sekarang kita nampak dalam Microsoft Office pun dah dibenarkan kita nak untuk buat flipping. Mana menukar arah. Dalam telefon pun ada, di mana-mana application akan ada functional tu. So that functional consider sebagai satu standard lah. Nowadays, memang kita tak boleh nak lari dari situ. So ini adalah konten saya punya pembincangan pada pagi ini. Simple saja. So saya fokus pada standard tu, saya akan keluarkan dengan pertanyaan iaitu what, apa dan who. Di sini saya akan cuba mentionkan who tu siapa guna, siapa buat. And then the second part tentang important kepentingan dia, saya pergi kepada why, when, where and how. Yang para yang keenam tu yang paling utama, actually how to develop, how to use it. Itu yang paling penting sekali lah. And then seperti biasa di mana-mana speaker hub akan ada satu ruangan untuk question soal jawab. So ada ruangan lah untuk bertanya. So bagi partisipan yang ingin bertanya boleh sama ada you through the text dia punya ada ruangan untuk text. Saya tak pasti dia buka untuk voice punya question tapi anyhow you boleh start with the text first. So kita bermula dengan yang pertama, apa itu standard? Kita nampak kat sini the first idea saya bermula dengan merujuk kepada dictionary. So dalam kes ni kita merujuk kepada Oxford Dictionary. So kalau kita tengok sini dia bercerita tentang a level of quality, meaning that data yang kita agreed mana telah dipersetujui, kualiti yang ditetapkan. Maksud saya apa yang dibuat mesti mendapat persetujuan daripada pihak pengusaha tertinggi ataupun syarikat berkenaan lah sebelum salah satu produk itu dikeluarkan. So di sini juga ada satu lagi term dia bagi tahu sebagai an idea or thing used as a measure, norm or model. So kat sini kita nampak dia mention standard ni ada sedikit pengukuran. So pengukuran ni bukan bermaksud pengukuran yang kita cakap land survey, mana kita pergi kat luar dan kita ukur. Itu is part of pengukuran lah. Meaning that kita how to determine the quality of products. So kat sini saya nak bagi tahu untuk kes layman untuk orang-orang yang biasa tentang yang baru dalam bidang standard ni. Standard adalah satu dipanggil document agreement. It's a contract between two party. So ini dah secara layman lah. In technical term dia akan keluar sebagai technical specification, meaning that dia ada buku spek. Ambil contoh kalau kita pergi kepada produk pemetaan Jepun, dia akan ada buku panduan dia, buku spek produk. So kita ada buku spek produk, meaning that cara menghasilkan tu mesti ditetapkan lah supaya kita boleh mencapai produk yang kita janjikan tadi. So ataupun dia ada sebagai rule and guideline. So kita nampak sini rule and guideline kat mana? Kat sini. Ini di dalam Jepun dia ada dalam portal dia bagi tahu kat mana nak tengok perkeliling. So perkeliling tu adalah satu guideline, satu pengarahan. Kita tengok tahun lepas ada keluar satu perkeliling yang
dibuat bersama dengan pihak-pihak, actually dikeluarkan oleh pihak firm, tapi to produce the perkeliling tu mana dia ada kerjasama bersama pihak swasta. Itu guideline bagi kita dalam bidang ukur geometrik. So dah dalam dekat situ perkeliling tu menyatakan macam mana bab pengukuran LiDAR, pengukuran fotogrametri, pengukuran radar, semua dah tertera kat situ. So it's a guideline. Ataupun dia pergi kepada dokumen rujukan. Ini sebagai satu kontrak lah. Dia punya rujukan. Term and condition So itu salah satu, itu yang kita boleh faham secara layman dia, apa itu standard. So bila kita cerita tentang standard, kalau di Malaysia ni kita lebih famous dengan perkataan ISO. So bila kita sebut ISO, dia cakap itulah standard. Sebab atas nama penuh dia adalah International Organization for Standard. Kita faham itulah sebagai standard. Realiti dia kita akan nampak next dalam saya punya bentangan yang seterusnya. Siapa yang buat standard ni? So dalam ISO dia menyatakan tentang standard ni dia telah disetujui oleh expert, mana pakar. So pakar ni is a technical people. So bila technical people, dia always think about formula. Scientific punya fakta lah. Kalau tak ada sains punya fakta, dia tak boleh sebagai rule dia takkan berlaku. Mesti dijelaskan Mungkin sepanjang saya akan bagi beberapa contoh lah So kat sini kita nampak standard dan juga spesifikasi lah. So to make thing works, meaning that dia go through semua aspek dalam kehidupan kita Saya ambil contoh So item 2 dia bercerita tentang widespread, mana dia menyebarkan supaya standard tu boleh digunakan seluruh dunia. Tapi apa yang kita cakap aspek online ni, satu yang saya suka nyatakan kat sini adalah kita pernah mungkin partisipan pernah pergi ke luar negara ataupun let's say lah dalam Malaysia. You perasan tak kenapa ada traffic light yang menunjukkan warna merah dan juga berwarna hijau? Merah bermakna kita dikenalkan berhenti dan hijau membenarkan kita bergerak. Itu merupakan satu standard yang kita secara tak sedar. So standard ni siapa yang bagi tahu? Dia bukan simply Jabatan Pengangkutan Jalan Raya yang menetapkan color tu, tak. Sebab dah ada satu standard worldwide. Kita pergi di mana-mana di luar Malaysia, sama ada di Thailand, Singapura ataupun sampai ke Eropah, ke benua Amerika. So warna yang ditetapkan adalah samalah. Makna merah untuk berhenti. So kejap lagi kalau saya terima signal merah kat sini, makna saya pun kena stop jugalah Itu yang basic. Tapi mungkin ada yang tak perasan. Saya bagi satu lagi contoh Kalau kita perasan, kalau dekat jalan negeri, kita nampak signage dia, warna teks dia adalah putih dan warna latar dia berwarna biru. Tetapi bila di peringkat highway ataupun lebuh raya, teks warna putih, warna latar dia warna hijau. Itu juga merupakan satu standard. Bukan sekadar di Malaysia, tapi juga di luar negara. Dia menggunakan warna yang sama. So dalam ISO, dia bagi satu dokumen dengan nama ISO 7010. So benda tu dah clear. Dia sebenarnya dah banyak kali go through. So benda ni memang dah fix. Dalam kes ni, option yang saya cakap tadi, standard ni bagi saya, di awal-awal dah nampak dia punya kepentingan Saya cuma kepentingan saya akan nyatakan kemudian lah. Saya tak nyatakan di sini. Dia punya kepentingan. So tadi kita bercerita tentang standard yang nampak secara umum berkaitan dengan kehidupan seharian Sekarang saya dah masuk kepada standard yang di dalam geometrik. Kita nampak sini dia cakap merging diverse information. So dalam kes ni the first point is about compilation. Maknanya dia data-data yang banyak tu kat mana kita nak simpan. So dalam standard pun dah dinyatakan macam mana. So saya ingat the first time saya join the community of TCG2, saya telah diarah oleh komisi untuk membentangkan tajuk place identifier. So kat sini saya belajar macam mana saya nak menyusun data bentuk digital ni dalam environment komputer ni. So dia dah organize macam mana kita nak susun data. And then the second part is about merging all information.
Kita akan nampak macam mana kita menggunakan a few produk dalam JS, macam mana kita nak menggabungkan. And then seterusnya, seperti sedia maklum, bila kita dapat maklumat yang bagus, maka baguslah kita punya keputusan dalam apa-apa perbincangan tersebut lah. Ataupun kita buat analisis. Itu yang paling utama sekali lah. Itu standard dalam geometrik. So kita nampak sini, saya masih lagi kekal dalam standard geometrik. Cuma kat sini saya keluarkan dia punya model data. Kenapa saya keluar model data? Is pasal normally for geospatial dia akan cerita tentang raster and vector. But the trend now, people are talking about IR 4.0. So industri revolusi itu dah beyond than that. So people are moving forward to big data. So maka maklumat tag ataupun data ni dianggap sebagai penting. Kita bukan sekadar merujuk kepada bentuk geometri geografik, tapi teks tu memberi maklumat tambahan yang sangat berguna. So, kita pergi pada next point is about who siapa standard ni. So kat sini saya ada two part. Satu saya panggil sebagai user. User ni bermakna two part satu user, satu lagi sebagai developer. So user ni kita ambil contoh Jupyter. Jupyter also can be a user. Makna dia kita ada produk. Untuk masukkan produk, manager kena ada satu guideline lah untuk menggunakan satu produk. So that's why kat sini kita nampak sebagai production line. So ambil contoh, di sini saya berada di pejabat AJ survey. Kita nampak sini. So setiap satu produk dia nak keluar satu plan. Managers, the license surveyor akan menetapkan apa syarat-syarat dia. So template dah ada satu yang standard for the plan, tapi apa yang punya ruling kat sini standard yang dia nak kawal. So akan ada lah. So operator dia berpegawai dia memastikan memenuhi keperluan dia punya klien dan juga keperluan dia punya majikan. Itu dia panggil sebagai satu standard di peringkat user. Just try to apply. So developer, ini part yang paling susah sekali lah. So kat sini saya pecah pada dua. Ada di peringkat nasional dan juga di peringkat international. So bila di peringkat nasional ni, mungkin ramai tak aware, macam tadi saya cakap bila cerita pasal standard, semua talking about ISO. So sebenarnya di peringkat kebangsaan ataupun negara kita, kita ada professional board. Lembaga satu pertubuhan lah, by profession. Kita ada association, kita ada technical committee yang biasanya diketuai oleh pihak kerajaan lah. Di peringkat international, saya letak rank yang paling tinggi sekali adalah United Nations. The second part, baru saya cakap ISO. And then others. So others ni, just untuk makluman lah, dia akan ada contoh macam ASPRS, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, RICS, Royal Institute Chartered Surveyor. So itu sebagai others lah. Dia so yang others ni, dia akan buat ruling. But endorsed by the government of that country. ISO just dia macam dia tak sama macam government Dia cuma bagi panduan saja. Nak ikut boleh, tak nak ikut pun boleh. Itu ISO. So bila pergi kepada government tu, that's why dia letak government as technical committee supaya benda tu dapat buat enforcement So kita nampak sini professional board. Sini saya listkan a few lah. So Lembaga Jurukur Tanah Malaysia LJT, Lembaga Jurukur Sabah, Lembaga Jurukur Sarawak, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB, Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia. Kenapa saya listkan yang ini? Ada lagi lembaga-lembaga lain. Lembaga Sawit, tapi saya tak nyata sini. Yang ini yang dinyatakan kat sini, professional board yang saya tulis kat sini adalah yang related kepada geografi. Yang related kepada data-data geospatial. So, kesemua lembaga ni
try to perform the best way supaya dia akan comply with all the standards. Nak cerita kat sini, ambil contoh in future besok orang semua bercakap tentang BIM Building Information Model. So macam mana nak communicate di antara CIDB dan juga LJT, and then start using the LiDAR to create the model. So macam mana nak cakap di antara Lembaga Jurutera Malaysia dan juga Lembaga Jurutera Tanah Malaysia. So benda tu akan ada berkaitan. Saya akan nyatakan dekat belakang tadi, dekat last tadi, sebelum how, masa bila kita nak guna. Sekarang kita jangan nampak a list of professional board. Kita nampak dia sebagai independent, dia tak ada berkaitan. Reality dia come to the standard, dia adalah berkaitan. So kat sini kita akan nampak macam mana dia dapat certification on the standard. So pertubuhan kita seperti saya datang hari ni pun atas persetujuan RSM jugalah, walaupun JLS yang jemput. Normally saya pasti benda itu akan dapat consent daripada RSM yang paling utama. And then Persatuan Jurukur Tanah Bataulia. Seterusnya Institusi Jurutera Malaysia dan juga Konsultan Engineer Malaysia. Yang ini pertubuhan di bawah jurutera. So saya pernah, walaupun saya sebagai seorang jurukur, tapi saya a few time memang saya pernah berbincang bersama pihak Lembaga Jurutera Malaysia atas kepakaran on di LiDAR tersebut lah. So technical committee, ini government. Kat sini ada National Mapping and Spatial Data Committee. Ini dah highest dalam kita peringkat negara lah. Dia yang dikenali sebagai JPDSN. So dalam JPDSN ada wujud satu lagi subkomiti dia yang dipanggil sebagai Standard dan Pertukaran Data. So ini jawatankuasa yang kecil lah, yang diketuai oleh saya punya pengarah bahagian lah. So kat sini saya adalah setiausaha kepada jawatankuasa tersebut lah, JTSPD. That's why saya gain more knowledge in terms of that. Dan dalam JTSPD ada dua lagi anak, dipanggil kumpulan kerja kecil. Yang salah satu pada kumpulan kerja kecil tu dipengungsikan oleh saya sendirilah in term of data quality. Cuma sekarang saya dah handing over to saya punya pegawai lah untuk teknik. And then technical committee seterusnya dalam government, kita akan nampak di peringkat kementerian dia akan ada MyGDI National Coordinating Committee. So yang ini dia standard, dia lebih fokus kepada program on the SDI. That's why kat sini nampak MYGDI is for Malaysia. So apa dia cuba buat, cuba terapkan supaya agensi-agensi ataupun agensi kerajaan ataupun swasta cuba mematuhi standard yang dikeluarkan oleh negara kita. And seterusnya ada National Committee on Geographic Name, JKNG. Dia merupakan standard. Yang ini kita report kepada United Nations. Untuk main ada for US kita pergi 2 kali setahun. 2 kali setahun. 2 tahun sekali. Tapi untuk peringkat Asia kita buat setiap tahun. Kita mungkin kemungkinan saya tak pasti by 9 hari for time being dia yang chair peringkat Asia adalah Indonesia. So by 9 April mungkin benda itu berubah lah. Kita tak pasti negara mana pula yang akan mengetuai. So ini susu galuh kronologi tentang standard di Malaysia. So standard Malaysia ni dia establish daripada tahun 1996. So dia governed by the Malaysian Act 1996. So siapa orang lama, mungkin saya punya mantan KP yang lama yang terlibat, normally dia akan tengok the first seminar on standard is about metadata tahun 1996. So saya, walaupun saya just join Jabatan Hukum as a training officer, tapi saya dilibatkan juga. Mungkin disebabkan saya tak pasti, mungkin disebabkan benda tu sesuatu yang teknikal yang agak sukar untuk difahami. And then kita nampak sini ada dua entiti yang di bawah standard. Biasa dipecah kepada dua. Satu dipanggil National Standard Body, satu lagi National Accreditation Body.
So kita nampak dia ada dua body, satu di bawah Jabatan Standard Malaysia, satu lagi di bawah SRIM. Dua-dua menjaga standard. So normally dekat SRIM ni dia akan pastikan documentation in order lah. And then for SRIM ni kita nampak yang biasa buat yang accreditation lah. Yang ini yang perlu berbayar. Mana kita to have macam ISO 9001. Mana dia kita comply dengan prosedur kerja, yang tu yang kita nak dapatkan certification daripada dia orang lah. So seperti maklum, Jabatan Standard Malaysia ni dia bukan stand alone ni. Dia ada partnership dengan community, dengan business and also government. So dia adalah secara sukarela lah. Untuk makluman semua untuk kumpulan kerja TCG 2, dia dipengusikan oleh pakar daripada luar lah. Dia bukan pada government. Iaitu mantan KP Jupong, Datuk Hassan bin Jamil. So dia sebagai expert dalam negara kita lah. Dan dia juga akan represent negara kita di peringkat antarabangsa dalam ISO TC 211. Yang ini berlaku setiap 2 kali setahun. Expected dalam bulan 6 dan juga normally the second part going to be on November. Ini sedikit dia punya governance dia. Dia punya struktur organisasi, perubahan. Jangan tengok semua. Kita memang aware Jabatan Standard dan juga SRIM ni dia di bawah MITI. So dia ada 25 National Standard Committee. So ada 25. Ini saya nak menceritakan macam mana dapat nama TCG 2. So ada 25. Dipanggil sebagai NSC lah secara ringkas dia. So di bawah sini ada 5,000 orang, lebih pada 5,000 orang expert. So jangan rusing lah. This expert consider technical people lah. So untuk to be part of, to be the expert normally dia akan ada dipanggil apa, tapisan satu-satu komiti itu akan buat tapisan supaya benda tu dibuat pilihan pegawai yang betul berada dalam komiti tersebut lah. So kita nampak, tadi kita nampak sebagai technical committee. Saya kena nampak ada list of 25 komiti tadi, A to Z, geometrik berada dalam G, kumpulan G, Information Technology, Communication and Multimedia. Dia sudah keluar TC and then /G. And then seterusnya, dalam G pula dipecah pula kepada 13 kumpulan. So dalam sini Geographic Information and Geometric berada dalam nombor 2. That's why nama dia adalah TCG 2. Ini dia punya sejarah So kalau siapa-siapa terlibat dalam standard, bila dengar perkataan TC2 ataupun TCG2, dia adalah berkaitan tentang geometrik dan juga geographic information. So di peringkat United Nations kita nampak sini saya mulakan dengan United Nations Group of Expert on Geographic Name, Angigen. So dia punya anak adalah Angigen AAC yang melibatkan division Asia dan Southeast Yang macam saya cerita pada muka awal, ini dipengusikan oleh pihak Indonesia. So sekarang dalam proses undian. Undian akan ditutup pada 9 April. Mungkin selepas 9 April, kalau ikut hari ni 7 by Monday minggu depan kita akan dapat tahulah siapa akan host for di Angigen AAC. Itu yang paling saya nak share here lah. So dalam Angigen dalam Angigen AAC ni apa standard dia yang dinyatakan? Kenapa dinyatakan sebagai standard? Sini dalam meeting yang terakhir dia yang dibuat pada tahun lepas, kita adalah di request diminta supaya mengekalkan nama sebagai heritage. Saya ambil contoh bila dah bentuk digital data kita tengok, kita seronok kita cakap kita nak currentness of the data. Kita tengok map, kita nampak
kalau di Jabatan Hukum dia akan keluar Jalan Sultan Yahya Petra. So jalan semarak tu dah hilang. So kat mana kita simpan benda-benda heritage tu? Sebelum semarak jalan gini. So kat mana kita hilang? Bila dia changing of time, yang itu kita nak tahu. That's why arahan daripada request bukan arahan permintaan daripada United Nations supaya benda tu dikekalkan. Dia benefit kepada anak bangsa kita di masa depan lah, supaya benda tu disimpan. The second part is United Nations Global Geospatial Information Management ataupun UNGGIM. So internet itu yang main, dan dia punya subkomiti dia ada peringkat Asia Pasifik. Just untuk makluman, board member dia punya ini adalah Ketua Pengarah Hukum dan Mentadbir Malaysia lah. Salah seorang daripada ahli board member dia yang main. So kita nampak apa tugas dia, standard dia apa dekat UNGGIMP. Apa tugas dia? Tugas dia 2019 dia introduce tentang IGAF ataupun Integrated Geospatial Information Framework. So yang ini dia bagi satu guideline kepada mana-mana negara yang sedang membangun macam mana nak proceed dalam bentuk standard geospatial. Sebab kita kena faham last time dia cakap oil sebagai satu yang paling bahagia, sekarang adalah data. So nak tak nak is a guideline. Kita tengok semua negara di dunia ni dah fokus kepada maklumat. Even kita dengar, even this week, last week, kita bercerita tentang My Sejahtera, tentang maklumat. Macam mana nak mengawal maklumat, macam mana nak elak pada penyebaran. Saya tak nak komen in term of My Sejahtera, cuma nak bagi tahu betapa pentingnya maklumat tu yang diperlukan. So seterusnya, selepas United Nations, kita pergi kepada ISO. So ISO ni datang daripada perkataan great atau nama equal, mana sama rata. So dia bermula pada tahun 1947. And then until now kita ada 164 member. Ni di peringkat satu negara, satu member dipanggil. So kalau kita nampak kat slide saya tulis kat bawah tu ada tarikh 9 Mac. Mana itulah tarikh saya semak bilangan member tu. So dia ada member 124, koresponden 39, subscriber 4. So Malaysia berada di peringkat member lah. Bila di peringkat member ni, kita ada say. Mana kita ada kuasa untuk membuat ballot atau mengundi. Kita boleh komen dan kita boleh guna. Kalau di peringkat koresponden ni, kita observe. Maknanya kita boleh sebagai mengguna lah. Kita tak boleh nak komen. Mana whatever dekat member tu dah setuju ataupun certified, mana kita dah koresponden kena terima je lah. Dia tak ada pilihan. Subscribe ni, dia cuma dapat tengok saja. Dia ada dokumen. Dia tak boleh guna lah. Dia boleh baca lah benda tu kan. So, dia cannot participate lah. Dia punya tu. Itu di peringkat. Jadi kita kena kekal lah. Kalau boleh di peringkat member all the time. Sebab to make sure yang kita not to be left behind. Kalau saya tak nak negara to be left behind. Just to share with you tahun 2000 kan, apa yang saya bangga pada tahun 2000. Pada masa tu di Malaysia kita adalah the first paling besar community fotogrametri di peringkat Asia dan nombor 2 di dunia. So kalau boleh kita nak always to be the rank top 10 lah in the world. Itu dia punya intention. That's why they come to the standard to be part of the community. So kita nampak ISO ni dia NGO, dia tak macam United Nations tadi, lead by the government. So dalam ISO ni kita nampak macam saya bagi tahu tadi lah, pengusi dia tadi pun bukan orang kerajaan, bekas kerajaan yang berada di situ sebagai pengusi. Tapi dia mungkin diberi mandat oleh kerajaan. Mana kerajaan menyokong. Sebab kita nampak tadi Jabatan Standard tadi di bawah Jabatan Standard Malaysia dan dia di bawah MITI, di bawah kerajaan juga. So kita akan menyokong lah.
secara dasar dia. So dengan adanya ISO ni, dia nak reduce dia punya gap dia sebagai satu jambatan melihat keperluan-keperluan semasa yang melibatkan dalam bidang geometrik. Dalam kes geometrik lah. So ini secara gambaran dalam bentuk peta Kalau saya tak tunjuk peta, tak sah sebab dia tak menampakkan geographic information ataupun dalam peringkat geometrik. So ini adalah dari segi kategori of member, correspondent dan juga subscriber lah. So sedikit just summary bukan summary, saya nak terus pergi kepada technical committee. Saya boleh bercerita tentang general assembly, tapi saya yang utama sekali, saya nak fokus kepada technical committee. So dalam ISO dipecah kepada 256 technical committee. So banyak. Dia bukan satu tapi banyak So saya nak, sebelum saya pergi, saya nak bagi tahu ini technical committee yang ada yang berkaitan tentang geographic, yang berkaitan tentang geographic information tadi lah, dan geometrik. Kita nampak ada ISO IEC tentang computer graphic and image processing, data management and interchange. Kita nampak ini in term of the IT. Macam mana pergerakan data dalam bentuk teknologi komputer. Dia tak bercerita yang kat bawah. So kita berada kat last, kita nampak saya tulis warna biru adalah ISO TC 211. Barulah kita ada. Tapi dia berkait. Kan? Kita tengok saya punya slide yang gambar saya, dia melibatkan grafik teknologi. Yang saya cerita tentang gambar. Itu semua dah terkandung dalam standard itu dari segi komuniti lah. Sebenarnya kita nampak yang ini. Nanti akan ada satu contoh, you akan nampak between the technical committee macam mana dia bergerak. So ISO TC 211 ni, dia bagi dia punya tag dia kan. Sekarang kalau tak ada tagline tak seronok So ada tagline. So tagline ni adalah building the foundation of the geospatial infrastructure brick by brick. Mana dia sikit dan dia bertambah baik dan kukuh lah. So scope dia adalah dalam bidang standard, dalam bidang digital geographic information, dan dia fokus kepada method, tool and services, and dia akan share link to appropriate standard yang mana yang bersesuaian lah. Itu dia punya scope dia. Secara umum saya cerita dari segi kerja dia, dekat how nanti you akan nampak dia punya task macam mana kita bekerja So ini adalah structure dalam TC2. TC 211 di peringkat antarabangsa So kita nampak sini dia ada mewujudkan working group. Working group ada 7. Di mana working group 1 framework and reference model. Working group 4 geospatial services. Working group 6 imagery. Working group 7 information community. Working group 8 location and base services. Working group 9 information management. Working group 10 ubiquitous and public access. Tapi walaupun ada wujud working group, wujud juga ada a few yang baru yang ditimbulkan kemudian yang dipanggil sebagai joint working group. So kita nampak dia bukan dalam TC 211, dia pergi beyond dan TC 211. Ambil contoh sekarang yang bagi saya popular kat Jepun sekarang adalah BIM lah. Yang sering dibincangkan di peringkat jabatan saya. So dipanggil joint working group 14. So di antara TC 211 dan juga TC 59. So ada two body yang bersama-sama memikirkan untuk pergi ke arah BIM. Tapi dalam contoh saya yang akan datang, you akan nampak 3 pula. Dia bukan saja 2 community group, tapi dia akan jadi 3. And then ada juga advisory group. Ada 10 kat sini Mungkin saya tak nyata lah.
through the slide. Saya tak pasti slide ni adakah dia akan di-share bersama partisipan kemudian. Kalau share, kalau you request, then kita akan share you dalam bentuk PDF lah. So you akan nampak lah senarai-senarai ni. Saya nak pergi kat sini, why important. Ni dah masuk part yang sebenar tajuk utama dia, kenapa dia sangat penting. Kenapa penting? Yang paling penting adalah dari segi interoperability, keperluan dia. Itu yang kita nak sangat. Kita nampak sini dia ada geographic analysis. Kenapa dia penting ni nak pertukaran data dekat geographic analysis? Sebab pelbagai format. Dan data tu pelbagai format. Ada yang suka pakai Esri, ada yang suka pakai produk Info, ada yang suka pakai produk yang open source, QGIS. Tapi QGIS ni ada dia punya format tersendiri lah. And then come to the enterprise GIS. So dia ada pelbagai platform. Tak ada format sekarang platform juga. And then web services. Sharing through the cloud. Mana dia akan ada WMS, WFS, WCS, WPS, WTMS. So banyak Just to recap, biasanya orang akan menggunakan dua WMS for Web Map Service, WFS Web Feature Service. So yang saya sebut nombor 3 tu kurang pakai sikit lah, WCS. Ini kalau cakap trend sekarang semua nak pergi pada 3D. Dan kita start with forward kita kepada coverage supaya dia nampakkan 3D. And then Web Processing Services. Ini mungkin pakai KP jumpa dia memang minat in term of this one. Dia bercerita tentang API. So API ada a few standard on API yang dikeluarkan dalam ISO. Cuma sekarang kita nampak macam mana memproses data-data, contoh data-data daripada jabatan keluar tanpa data tu keluar. Ini yang keadaan-keadaan yang terbaru. And then seterusnya dia macam mana dia punya exchange dalam e-government. So document transaction. So kita jangan tengok e-government as satu department. Kita tengok e-government dalam pelbagai agensi kerajaan. And then yang paling penting adalah spatial data infrastructure. So bila cerita tentang data infrastructure, kita jangan tengok the next slide saya akan ceritalah kenapa kan. Sebab dia banyak dia punya term dalam infrastructure ni. Okay, saya terus pada slide saya seterusnya lah. Kita nampak kat sini. So kat sini saya nak cerita infrastructure kita nampak dari segi network, interface, hardware. So how this infrastructure try to utilize, geospatial data nak melalui dalam kita punya environment IT ni. That's why kita kena pastikan data besar. So apa kita perlu ada dalam network? So kita kena ada bandwidth yang besar. Mana kita perlu ada highway yang besar. Memastikan laluan kepada data geospatial itu baik. And then kita ada, ni just a sample saya cakap tadi. Walaupun kat depan saya cerita yang developer tu banyak just gambar ISO je saya keluar sini. Tak muat slide dia panggil. So kita nampak ISO ni ataupun yang mana-mana yang developer tadi dia memastikan aktiviti tu praktikal dia adalah logik dan betul lah. And then setiap negara ada undang-undang dia sendiri. So dengan ada ini yang lebih jelas, maka barulah kita boleh buat akta geospatial. For time being kita tak ada akta geospatial, kita baru ke arah dasar geospatial negara. Tapi di dasar geospatial negara belum endorse. Tapi cara kita membangunkan dia adalah merujuk juga kepada IGIF yang dikeluarkan oleh United Nations, GIM tadilah. And then knowledge user. Ini yang the critical part actually is about user punya knowledge lah. So kita kena pastikan dia well equipped lah. Mana cukup latihan, skill dan berpengalaman lah. Proceed with this, pertukaran data tadi. So why? Kenapa kita perlu terlibat dalam standard development?
So setiap standard ni sebab kita perlu. That's why kita buat. Ambil contoh kita nak keluar ISO 9001 So kat Jepun 9001, 2015. Dia punya guideline for procedure. Sebab kita nak benda tu supaya kita dapat mengawal produk kita. Jadi kita nak, itu salah satu punca lah, kita nakkan satu standard. Kedua, to make sure semua suara didengari. Awal-awal saya dah beritahu tadi kan, standard ni tak diketuai oleh ISO, tak diketuai oleh jabatan kerajaan. Can be private sector. Yang private sector yang kita anggap dia apa, dia is not popular lah, yang kita anggap dia sebagai pakar dalam negara kita, to lead kita ke arah yang lebih baik lah. And then the third part, can generate income to the country. Ini ramai orang bahas you buat standard boleh generate income kan? Kita kena faham tahun 2020 perebutan teknologi 5G di antara iPhone dan juga Huawei. Kita nampak remeh je. Tapi bila Huawei menang, apa impact dia kepada iPhone? Ini sebab tak ada di peringkat antarabangsa saya boleh bercakap lah kan. Kalau tak dia marah kan. Sebab you nampak kos akan tinggi kepada iPhone. Sebab iPhone kena, sebab teknologi 5G tu telah dipatentkan oleh Huawei. So nak pakai, kami tu terpaksa kena rujuk lah. So dapat royalty. That's why saya panggil sebagai income. Itu contoh lah. So kalau kat Malaysia ni kat mana kita, how Malaysia boleh mendapatkan income ni? Yang kalau cakap layman yang kita nampak paling lemah sekali adalah jualan dokumen standard lah. Kalau saya tanya mungkin di pihak Jabatan Besin kan, dia cakap nak buat satu projek, dia cakap, oh we need to hire the consultant. Consultant yang is considered sebagai SME lah. Sebenarnya kalau you tak nak hire the consultant, you tak nak SME, you beli buku je. So dokumen tu akan guide you. It's a recipe dipanggil. Tak perlu bayar. Kalau kita fikir satu dokumen harga RM200 you bayar consultant tu, saya rasa tak kurang RM10,000 secara bulan. You bayar consultant. And this consultant also akan tengok juga dokumen ini. Ini cara contoh. Itu secara layman So another kriteria nak jadi income ni, bila negara kita top dalam komuniti ni, kita akan berada di depan. Mungkin kita dimohon untuk menjadi host bagi mesyuarat-mesyuarat standard yang ada di Malaysia. Sama ada dia Gigan ataupun ISO. Kalau dia request, kita nampak is a beban kepada government. Tapi actually dia income to the country. Sebab community member out of the world akan datang ke Malaysia. So kita akan ada income in term of tourism. Sebab income to the hotel, hotel, transportation semua akan wujud kat situ lah. Itu salah satu income lah to the country. So kat sini kita nampak ini sekadar grafik sajalah. Kita nampak interoperability dia, mana kita perlu satu adapter. Di Malaysia kita dah biasa dengan 3 pin yang membentuk macam ni. Tapi bila kita pergi di negara lain, kita perlu bawa adapter. So soalan saya adalah, tadi kita cerita dah ada standard. Standard tu dah tak perlu ada adapter, mana semua negara pakai. Tapi dalam kes ni, bila infrastruktur tu dah wujud kat negara tu lebih dulu daripada standard, kita tak ada nak ubah sebab dia menyebabkan kos yang tinggi. Jadi kita wujudkan adapter. Sama juga bermula saya belajar dulu, dia keluar the first JS software yang saya pakai semasa saya buat thesis tahun 93 dinamakan sebagai nama Tiger JS. Saya rasa tak ada orang tahu pun Tiger JS tu. So ada software Tiger JS kan, tak ada orang tahu. Daripada Tiger dia tukar nama Atlas lah, Atlas JS. Pun orang tak tahu. Sebab infra tu dah ada, kita tak nak ubah. Actually yang sama juga, dia buat connection dengan SPSS, Statistik punya application, maka wujudnya Macinfo. Dia punya senario sekarang famous dengan Macinfo. Tak kenal dah cerita susu galur. Di mana Macinfo bermula?
sama juga dengan produk Ezri. Di mana dia bermula kan? Itu kita tak bercerita tentang produk-produk tu lah. Saya through my experience saya dapat lah tahu benda-benda tu macam mana dia appear. So next item is when, bila nak pakai. Ini penting bila nak pakai. Dia pun cerita to facilitate data sharing. Kalau tak ada standard tak boleh buat data sharing. Saya percaya participant semua memang bila sebut pasal standard semua akan bercerita tentang MS 1759. Saya pasti yang itu yang disebut-sebut lah. Tapi do you aware macam mana nak guna MS 1759? Bukannya kita buat data yang ke arah 1759. Semua orang kena buat. Sekarang yang saya nampak trend dekat negara kita lebih menjurus kepada struktur yang dicadangkan, bukan dicadangkan, yang dibangunkan, dia bagi satu dokumen, kita ikut dokumen tu. Sebenarnya salah. Tujuan dokumen tu adalah feature coding supaya untuk translate kita baca pada kod, bukannya kita buat struktur database kita ke arah tu. Nah, ini sedikit pemahaman lah. That's why dia panggil to facilitate data sharing. And then yang kedua adalah dari segi ada standard. Kita nampak tadi pergabungan di antara pelbagai profession lah. Ada IT, ada engineer, arkitek. And then standard tu akan membolehkan kita nak buat interoperable tadi lah. Bukan pertukaran data, pertukaran sistem sekali. So kalau kita nampak image yang sebelah kanan kita nampak dia punya way forward dia ada dua. Satu Geographic Information Standard dan juga IT Standard. Kita nampak dua yang utama. Walaupun saya sebut tadi banyak, ada ITS, Intelligent Transport System. Dia banyak. Cuma ini digambar sebagai dua. Kenapa? Saya just dua saya nampak sekarang saya nak cuba kaitkan di antara statistik punya maklumat. Kalau bagi saya DOSM the best lah. Dia boleh lepas international standard. Daily pun dalam newspaper kita tengok KP DOSM banyak keluar artikel tentang dia sebab information is about textual yang saya nampak tadi. Tadi saya cerita tentang geometry or geographic, sekarang saya cerita pasal teks kan, maklumat statistik. Itu paling penting. Sebab apa nak buat maklumat statistik ni? Idea dia nak buat big data. Data je semakin besar dan perlu ada big data. Tadi saya dah sebut dah ITS. ITS is Intelligent Transport System. Okay. So nak networkkan semua transportation dalam dunia ni kalau boleh. That's why you nampak tadi in terms of signage, dia punya tadi saya sebut traffic light dia punya facility dekat jalan raya tu. Try to be standard. And then nombor 3 BIM. Saya percaya di peringkat penjuta dan lembaga dia focusing to expose BIM dalam kita punya environment geometrik lah. And then land information ni actually the standard is there, dipanggil sebagai LADM land admin. Cuma di Jepun kita tak ikut 100%, ada portion of yang kita cuba ikut. Kan? Mengikut kesesuaian negara kita lah. And then smart city. Smart city ni kita nampak dia di dalam grup yang lain. Di bawah town planning. Nanti saya rasa sekejap lagi saya ulas balik kepada ketiga-tiga hub ni. Dia akan nampak kat mana dia punya relation kan. Ini saya sebut town planning pula ada pula kat sini kan. So ada domain. So berbahagialah. Kita tak boleh rigid pada satu. Kita tak boleh claim the standard on geographic is ours. Since kita yang develop the data. Tak boleh. So ini just supaya kita minda kita terbuka sebab nanti dalam standard akan cerita benda-benda tersebut lah. So kita nampak sini saya pergi kepada masih lagi dalam apa saling operate kita nampak kat sini So daripada kita bermula pada tier 1. Peringkat 1 ni mula kita share maps over the web.
Saya ingat dulu start kalau dia jumpa dia keluar dengan kartografik punya e-map kan, semua cerita. Once dah keluar, cuba tengok mana-mana agensi kerajaan, semua dah keluar web map kan. Mana map dia akan ada dalam dia punya portal. Masing-masing try menunjukkan peta kan. Dulu orang tak nampak pun peta. Even subjek geografi kat sekolah pun dah tak ada. Kemudian ada balik lah kan. Saya mengajar, saya ahli PIBG komiti. So saya mengajar juga JS di peringkat sekolah to expose student tentang JS. Actually start dengan cikgu, baru kita pergi pada anak murid kan. So bila cikgu dah nampak interesting, dan dia akan ajar pada anak murid, dan dia going to force student tu ke arah geografi lah. So dia tu, and then kita start buat partnership. Ini kita nak pergi kepada big data tadi dah. Mana kita dah start data sharing, kita dah start control in term of parameter, kita dah start kat sini kan. And then e-government. Ini supaya kita boleh dari segi pentadbiran negara So ini nak kena ada. So kita pergi kepada government. Cuma last kali kita punya way forward ni is a must adoption lah. Maknanya dia kita kena masalah, kita kena buat ni supaya kita share tu secara seamless bukan berbentuk spaghetti sikit-sikit. That's why yang ke depan ni kita kena fikir a big one. Dia secara mass saya besar. So kita cakap kenapa kita dah start ke arah ni adalah ke depan, kerana satu, semua organisasi agensi ni terpaksa berubah disebabkan teknologi. Dia ada satu sebenarnya the first saya cakap saya punya tajuk dia lain, bukan tentang standard. Dia antara standard dan juga peraturan. Antara teknologi tadi kan. Dia vice versa kan. So you nak ikut undang-undang ataupun you nak ikut teknologi. So it's another topik yang lain lah. Tapi itu paling penting sekali lah. And then expectation client. So client kita nampak, kalau Puan Zuraira, kalau di pejabat dia cerita tentang generasi. So generasi manusia ni berubah-ubah Jadi keperluan dia berubah-ubah. And then semua perlukan location. Kita check in. Dulu dah ada check in dalam Facebook. Kan? Sekarang kita tengok Mas Sejahtera tu everywhere we go we check in. Hari ni saya terlupa nak check in datang ke sini. And then it's supposed to have a dynamic update. Siapa yang pergi dalam JSD yang lepas, semasa perasmian JSD pada 23 hari bulan JSD yang lepas, kita akan nampak macam mana dynamically data dikongsikan daripada site terus ke dalam komputer. Sekarang kita sebutkan nama crowdsourcing lah. So kita akan nampak dia punya akan berubah. And then dia pergi kepada AI. Itu dah ke depan lah. Itu dasar akan bergantung pada dasar negara lah. Tapi kalau ikut dasar negara tahun 2018 kita dah keluar satu perahan ke arah IR 4.0. Dan even dijumpa daripada elemen of IR 4.0 saya rasa dah 80% kita dah comply. Dah ada. Terusnya where? Ini where? Logically kita nampak national and international. Itu is a logic lah, where. Tapi bila cerita tentang national kan, this one saya macam nak recap balik lah JLS Hub 2022. Bermula saya prepare JLS Hub 2020 dengan 2018. Saya nak masuk semua sekali kan. Just to comment in terms of standard. The first speaker, Puan Zuraira bercerita tentang 2D ke 3D. Tajuk penuh saya dah terlupa tajuk penuh dia, tapi the core dia, sebab kita baca, the core dia tentang 2D ke 3D. And then the second speaker sebab restoration work. It's about heritage lah.
you nak mengekalkan benda tu. Cuma dia talking about mungkin the sensor of LiDAR and so on lah. So saya ambil satu dulu saya bercerita tentang satu. 2D dia bermula dengan simple features access. So kita nampak sini ISO 19125 tahun 2004. Lambatnya. Sebelum tu dah ada. Do you aware tak? Dia pun bermula keluar tahun start 88 tahun 90-an. Dia pun keluar satu dokumen bercerita tentang kamus data. So dalam kamus data dia start dengan point, line dengan polygon. Tapi dalam ISO ni dia tak tulis point, line, polygon. Dia tulis akan nama point, curve, surface. Ada beza tak? Saya banyak tanya soalan tapi yelah secara online ni saya tanya soalan saya kena jawab sendiri kan. Jawapan dia berbeza. Dulu kenapa point, line, polygon adalah disebabkan kita nampak JS tu dalam 2D environment. Bila kita cakap surface, polygon is a flat. You nampak pendata kan. Surface is not dia panggil horizontal flat tau. So dia ada permukaan. That's why standard ni berubah. Kan? Sama juga line. Ditukar pada curve. Kalau you kekal dengan line, you akan nampak garisan you ada gadget. Berbentuk tangga. So they try to smoothkan benda tu. Nampak dia dah ubah benda tu kan. Dan dia ada spatial schema 19107. Macam mana dia punya geometri itu disusun. And then yang pergi kepada restoration work tadi, dia ada ISO dia pergi kepada rule of application. Purpose of doing that. So macam mana nak susun dalam database tu. Ini dah pergi in detail lah. Kalau saya cerita tajuk hub 1 tu sebenarnya jadi banyak lah. Just a summary. Just recap. Hub 2 cerita pasal data management. Data measurement pengukuran data. So dia dah tetap dah. ISO 5725 tahun 1994 lagi. Tentang accuracy. So when we talk about measurement, dah tentu ada accuracy dia. Dengan precision dia. So dah ada guideline dia dah. GPR and satellite. Dah ada kat sini. Saya tak masukkan dia punya sensor punya ISO. So the limitation of GPR. Limitation of radar actually. Bukannya GPR, dia talking about radar. Kan? So radar ni dia tengok dia punya saiz gelombang. So yang ini pun dah ada dalam standard ISO. Dah bagi fix dah. Dia punya guideline. Cuma yang certification by the lembaga is focus on the operation. Macam mana nak laksana. Standard ni, before you laksana dah ada control. Macam mana you nak buat benda tu. That's why saya tak ada ruang sebenarnya. Saya nak je. Tapi kena bercuti lah kan. Cuti duit sendiri kan. Sebab to be part of. The moment I be part of the community of utility, then kita boleh expand benda tu. You akan nampak dia extra. Dia jadi boom. Benda lain. And then hub 3, spatial reference and secret recipe. Kita bercerita tentang bencana. And so spatial reference is a must. So kita keluar lah. Dah ada dah. Kalau tak ada reference tu tak boleh lah kan. Dia kat sini saya tak ada pula. Dalam ASPRS pun cerita pasal datum. RSCF pun cerita pasal datum. Semua ada. So nak tak nak, datum is important lah. Kalau tidak, you tak tahu where you are. Mesti ada datum. And then secret recipe ni, Dr. Kemaru mention tentang 5 secret recipe. And 5 ni datang daripada thousand of document yang dikompil oleh, kalau di Malaysia ada 5,000 orang lebih. Di peringkat antarabangsa saya rasa more than 5,000 lah. Yang pakar-pakar dia kan. So ni pakar-pakar dia redesign all the time. So setiap standard ni every 5 years dia akan buat revision lah to update. And then for hub 4 and DCDB saya tak boleh komen sebab tak ada, belum start lagi kan. Tapi a bit tu memang saya dah ada lah something cerita dia tentang most probably dia akan ada spatial reference. Dan tu memang tetap. Cuma kat sini saya nak tunjuk dia, tadi saya tunjuk just sample. Kat bawah saya tulis etc. Rule and guideline. Ini just a screenshot
Siapa tengok depan komputer mungkin boleh nampak the list of detail kan. How many document involved? Saya sendiri pun dah tak nampak kat sini kan. Kita nampak di peringkat yang pertama tu dia cerita tentang the first one under ISO. Oi, saya benar tak nampak. Tak apalah, sebenarnya dia pecah 3 3 1 tahun planning. Saya tak nampak yang kat atas. The first one is engineering. The second part is about tahun planning. The last one yang warna kuning is focus on the geometric. Kita nampak geometric punya dokumen lagi banyak. It's more complex. Kalau ikut saya lagi list lagi banyak lah. Oh. So tak apa, tak kalau zoom tak apa, tak zoom tak apa. Just saya nak tunjuk through this diagram. Last time saya present saya guna mind map, so you akan nampak dia akan expand, then you nampak betapa kompleks you nak dapatkan, you nak cerita yang Ponzora cerita dalam 1 hour about 2D ke 3D. Sebenarnya kalau ikut saya ni mau 1 minggu saya cerita tentang 2D ke 3D. Just to explain about the document. Kita nampak tak ada kaitan dengan kita, tapi sebenarnya berkaitan. Ambil contoh last year yang kita terima komen daripada Kesan, minta kita komen in term of smart city kan. So, they are using different document. So, kita kena put our comment supaya boleh suit. The moment they endorse, it's not endorsed by the department, it's endorsed by the minister, bukan ministry. Saya terus, minister yang endorse. Why minister that endorse, kita tak boleh cakap, alamak, we make mistake. Tak boleh lah. So, we need to accept. That's why the technical people from government agency need to, betul-betul pastilah tengok, tak boleh simply just accept. Itu sedikit lah. Mungkin later on, siapa yang berminat tentang standard, kat depan tu saya dah bagi tahu dah tentang saya punya email address kan. Benda ni memang panjang. And then, ini level international. So kat sini just nak mention Malaysia part of the full member. So memang kita relate to the international. And then kita hadir dalam mesyuarat tu 2 kali setahun di peringkat ISO lah. Di peringkat ini just contoh on ISO. Yang on United Nation setiap tahun kita kena hadir. Tak ada pilihan. Kita memang kena hadir. So apa hasil daripada kita hadir tadi? Takkan hadir sebagai makan angin jalan-jalan di overseas tak. Kita memperkenalkan bahasa Malaysia, ambil contoh. So we produce multilingual glossary of term. Kan, penggunaan dalam komputer tu kita buat dalam bahasa Malaysia, kita publish kat ISO. Memperkenalkan negara kita, Malaysia tu. Indonesia pun ada sebagai ni, tapi kita lebih dulu supaya bahasa Malaysia kita tak nak lah kita bercakap sini bapak-bapak semua kan. So kita nak kita ke depan. That's why kita kejar. So until last year dalam lebih kurang 260 lebih lah dia punya term yang telah kita publish lah. So report ni by right saya kalau ikut saya tak layak lah, saya bukan ahli. Ini biasanya ahli jawatankuasa TCG2 yang boleh expose benda ni. Saya pun tak nak bagi in detail benda tu Saya ringkas. Okay. Next. Ini saya tengok jam 10.25 Pengurusi cakap boleh lagi extend sikit. Sikit-sikit lagi dia cakap. Jangan panjang, sikit-sikit. Okay. How? Before going to how, ini list dia punya short note apa tu PWI, NP, AWI. Kita tak perlu lah nak ingat kan. Saya pun tak nak ingat sangat benda ni. I just put in one place. Sometimes the moment I read the document, saya tahu status the dokumen tu kat mana. Sebenarnya kat dokumen akan bagi tahu dia punya flow saya nak cerita So kita nak pergi to the next. Yang ini saya kena pakai pointer ni. Memang tak keluar. Tak apalah. Pointer tak menjadi.
Sini ada, nampak? Ha. 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 Never mind, tak apa. Saya nak cerita untuk yang ini dia ada lebih kurang 90 stage lah. Mana dia dinomborkan antara 00, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya lah. Sampai 90. Saya punya pegawai ada bertanya, kenapa mesti ada gap 10, 10, 10? Kenapa ada gap? Saya tanya balik soalan kepada dia, kenapa dalam MS 1759 feature coding ada gap juga 10? It's not a trademark. It's satu ruangan supaya you boleh buat amendment. Untuk tambah atau kurang pun boleh kat situ. Kurang tak lah, boleh tambah. That's why dia punya stage itu. So dia start dengan preliminary dulu. Mana ni memang tak ada apa lah. Activity is just a kick off. So meeting tu memang rutin, memang ada. And then sekiranya ada dipanggil sebagai new proposal, MP. So dipanggil sebagai stage 1. So dekat dokumen ISO tadi dia akan keluar. Contoh tadi saya bagi nombor katalah in term of data quality kan. Dia bukan MS, ISO 19157. Kan? So dalam ISO tadi dia buat double dot, dia akan bagi nombor apa? Stage berapa? 10, 20. Jadi kita baca dokumen kita tahu. Dokumen ni belum final, dokumen ni masih draft. So this is coding. Kepada participant mungkin tak nampak benda ni. Hanya kepada community developer yang akan nampak benda ni. Kan? Participant ataupun pengguna dia terus pergi pada yang standard telah dikeluarkan lah. So bila dah ada ni proposal, kita kena prepare. Siapa nak prepare ni? Kan? So saya dah cakap tadi ada list of expert yang ada di negara kita dan juga di luar negara. So dia akan build dokumen di peringkat negara. Kalau proposal tu pada Malaysia, di peringkat negara. And then kita minta konsensus, persetujuan di peringkat luar supaya benda ni boleh dilaksanakan. The moment ada, pergi bawa pada technical committee tadi. The highest technical committee, TCG2 tadi lah di peringkat Malaysia. Jadi kena bawa. Komiti bersetuju, barulah kita bagi kepada agensi untuk inquiry. Kita bagi draft. Yang kita rasa dia expert, kita lantik dia sebagai expert, kita minta dia komen. So bila dah terima komen, dah dapat ni, baru kita buat voting pada sekretariat. Ini saya cerita as a ISO main lah. So sama juga berlaku dalam peringkat kebangsaan pun sama ya konsep dia. Lepas vote, hasil dah dapat, kita boleh publish. Maka keluar satu dokumen ISO. Ataupun kalau nak cepat, dia ada juga kalau nak cepat, dia panggil fast track. Fast track ni normally panggil sebagai amendment, pindaan. Dia terus pergi kepada inquiry, buat edaran. So kita tengok dalam MS 159 sebenarnya ada addendum dia lah, bagi buat pindaan. Sebab dia punya core dokumen tak berubah, just a tambahan. So kita nampak itu cara fast track. Ataupun kita boleh dapat satu dokumen workshop agreement lah. That's why dia pergi the last one, dia panggil workshop punya route lah. Laluan secara workshop. Kita panggil semua bakar-bakar, duduk sekali, bincang sekali, kita endorse, macam keputusan mesyuarat juga lah terus keluar as a dokumen. So, tadi cerita pasal inquiry tadi kan, stage 30. Saya keluar ke sini kat stage 30 je. This one normally P member akan receive yang inilah email ni. So saya dah tak terima lah ni. So kita terima, dia akan bagi dokumen. List of dokumen tu ada kat bawah lah. Kalau perasan dia tulis for info ada dokumen. So dokumen ni just download, baca and comment lah. Kan? Kalau kita bukan dalam bidang kepakaran kita boleh jawab kita nak kekal abstain sebab kita tak ada kepakaran. Tapi biasanya kalau kita dah pergi member ni, we have to say something lah. Either we confirm with confidence, mana accepting without the comment, atau kita nak request to revise with simple comment.
barulah kita to be valid. And then every member ni starting this year kalau dalam 4 bulan kita tak ada buat ballot kita tak hantar benda ni kan, ahli-ahli tak buat, tak laksana, nama kita akan keluar daripada P jadi O sebagai pemerhati saja. So kita need to be active lah, all the time kena be active. Tak boleh lah sebagai apalah, probably saya ni dah di jawatan kuasa kan, so I need to be there lah and do the task. Okay, ni result dia. Kita nampak sini ini baru keluar pula dia nak keluar. So dia ada MS, ISO 19101 2003. So MS membawa makna Malaysian Standard. Makna dokumen tu kalau keluar MS 19101 bermakna dokumen tu dibangunkan di peringkat Malaysia saja. Not related dengan country luar lah. Kan? Mana itu kita bangun sendiri dan kita guna. Kalau ada MS ISO, dia ada possibility sama ada kita adapt ataupun kita adopt. Adapt ni kita ada buat pindaan tambah baik sikit-sikit dan kita pakai, ataupun kita terus pakai 100%. Kan? Kita bersetuju dengan dia. And then kita nampak nombor yang kat belakang ni adalah 19101. Nombor apa pula banyak ni kan? Kan? Just to recap, kalau keluar nombor kat depan tu 19 tu, itu bawah teritori geografik lah. Itu je. 101 tu start sequence number dia lah. Dokumen yang keberapa dan so on lah. And then 4 digit terakhir tu adalah tahun. Tahun dokumen itu dicetak ataupun dipublish itu dia punya ni lah. So maka jadilah macam ni. Kita akan nampak lah. Ini dokumen dia. Dokumen for the national and international. So kalau peringkat negara kita nampak mesti ada logo jata negara lah. Mana di-develop di peringkat negara lah. DMS saja. And then for international kita nampak sama juga. Cuma tak adalah logo yang besar ni kan. Ini saya sekadar nak menggambarkan antara ISO dengan IEC tadi. Nak menampakkan benda tu Last, just to conclude lah, Geographic Information Standard is important component dalam Geospatial System Management. Ini memang tak ada pilihan lah. Daripada cerita saya pun tadi saya rasa all the participant memang aware benda ni sangat-sangat penting Kita no doubt benda ni. And then dia membantu kita dalam data sharing dan perkongsian dari segi application dan juga data. And then dalam kes ni juga kita kalau boleh bersama-sama the participant, saya and rakan-rakan sekalian bersama-sama kita try to promote and try to adopt the standard sama ada menerusi bengkel ataupun seminar. And last kali saya punya ni, saya punya dengan harapan supaya benda ni boleh jadikan sebagai salah satu silibus dalam kursus. Sama ada kursus tu di peringkat ukur tanah, geometrik ataupun dalam geographic information. So, saya rasa my time dah due So, saya end my presentation dengan question and answer lah. Ataupun saya serah terus pada Cik Nordin Saya hand over balik pada Cik Nordin untuk soal jawab. Speaker kita, Tuan Suraya Asri. Satu pembentangan yang saya rasa amat padat lah bagi saya lah. Saya tak pasti yang di luar sana. Agak kompleks perjalanan untuk kita apa orang kata kalau ada hajat untuk mendapat ISO ni. Jadi memang rasa saya no doubt lah kita punya
tetamu jemputan kita ni memang seorang yang pakar lah, yang boleh kita jadikan rujukan di masa akan datang. Mungkin sesi ni tak cukup untuk kalau kita nak detail lebih lanjut dan nak faham sepenuhnya. Dan kita pun sudah ada 8 soalan yang minta jawapan ataupun mungkin minta penjelasan daripada speaker kita pada hari ini. So kita terus kepada soalan, boleh? Boleh ya. Okay, saya bacakan soalan pertama daripada Wixi Lee. Soalan berbunyi, do we need to comply our task according to international standard, but the standard may not be applicable for our usage or client needs? How is the enforcement? Saya rasa di ketika awal saya dah beritahu, dia is a guideline, standard is a guideline. So it's up to you. Kalau you nampak benda tu is not applicable, so you don't need to comply. But ada certain standard that you are enforced to comply. Ambil contoh standard kita from PDN 2000. You are forced to comply. Tak ada pilihan, by right. But it's coming from the government. So, ada, everybody must use PDN. Kalau tidak, tidak akan masalah. Sebelah-sebelah. Alright. Nampak tak? Dia ada certain standard you have to comply, must to. Ada setengah tu is not a must. Dia tak ada keperluan. Itu jawapan saya lah. Kita jatuhkan mesti kan berpuas hati dengan jawapan. Kalau seandainya ada penjelasan yang lebih lanjut, mungkin kita boleh berhubung dengan Encik Azri. Sebab kita terpaksa melayan ada beberapa soalan. Soalan berikutnya perlu datang daripada Sarah Amir. Soalan bunyi, untuk nama-nama geografi, apa komentuan tentang nama Nusantara digunakan oleh negara Indonesia untuk mewakilkan ibu negara mereka yang baru? Sedangkan kita semua adalah rantau Nusantara dan akan jadi misleading kepada orang luar, terutamanya apabila melihat kepada sejarah-sejarah lama. Betul lah. Saya tengok pun saya susah nak menjawab. Melainkan saya memang pengurusi kepada jantankuasa Anglican tu lah. Saya boleh say something lah. Just untuk makluman dia boleh kita cerita tentang nama geografi. Siapa yang ada kuasa tentang nama? Setiap negara dia ada dia own komiti member dia, jantankuasa di peringkat negara dia bagi menamakan dia. Dan kita tak boleh nak komen. Saya tak sukalah dengan nama Jakarta. Saya tak sukalah dengan nama Bali. Kita tak boleh nak komen sebab itu bawah tentera dia. Cuma dalam kes ni soalan you memang sangat bagus sebab the word is Nusantara kan. So it is supposed to be cover a big area of space. So mungkin the next meeting saya akan tanya dengan pihak Indonesia lah ni. Mungkin kalau saya mungkin kaitkan sikit dengan contohnya kita menggunakan nama laut Cina Selatan. Ya. Implikasi dia ada. Ya. Apabila mungkin negara Cina mengakui yang perairan kita merupakan perairan Cina. So ada orang kata ada justifikasi yang saya juga setuju lah. Betul. Cik Maisarah, saya rasa ataupun Cik ataupun masyarakat tu boleh hubungi saya kan. Nanti saya akan bagi jawapan in detail lah berkaitan tentang Nusantara. Saya akan semak balik dengan bahagian saya tentang nama berkenaan lah. Kita akan semak juga dengan kita punya counterpart di belah sana lah. Okay, seterusnya kita akan ke soalan berikutnya. Soalan ini datang daripada Jepun juga ni, orang Jepun juga dia nak test course dia. Soalan dia berkait. Tapi saya nampak dua soalan ni sama, atas dan bawah. Saya ambil yang bawah lah. Sebab saya rasa soalan dia soalan yang sama. Berkait ketiga. Berkait Okay. Soalan
Kalau kita tengok yang kita baca yang yang berbunyi nanti berbunyi there are various geospatial standards in world United Nations and ISO and local standards. Which standards is Japan adopted by? Okay. Sini kita nampak sini sebenarnya saya bagi tadi 3 kan. Dia ada United Nation, dia ada ISO dan dia juga yang ada sebenarnya you ingat kan, dia ada ASPRS, ISPRS dan banyak lagi yang British Standard yang kita ada, and then RSA something like that. So benda tu banyak. So yang mana jumpa comply? Sebenarnya kita tengok yang mana yang sesuai. So kalau kita perasan dalam ISO 9001 yang ada di Jepun kan, kita tak ambil ke semua 6 elemen yang ada dalam data quality. Kita tak ambil. Kita cuma pakai 2 je. So kita tengok kesesuaian lah. Tengok kesesuaian, tengok apa keperluan untuk kita buat sesuatu. Jadi saya tak boleh cakap kita nak pegang yang mana satu. Cuma di peringkat antarabangsa cuma kat sini saya tak boleh share saya punya mind map saya nak cerita dia meeting ISO, cuba tanya siapakah partisipan dia. Partisipan dia adalah United Nation. Dia meeting United Nation, siapakah partisipan dia? Akan ada wakil daripada ISO. So dia memang work closely, mana bekerja sama-sama lah. So benda tu tak boleh nak ada pilihan. Sama juga kita dengar bila cerita pasal soalan is geospatial ni. Ramai bercakap tentang OGC kan? Open Geospatial Consortium. Konon-konon kita kena comply dengan dia lah. Ada satu meeting yang rasa 3 tahun lepas between ini share kalau diberi masa berminit sebenarnya. Saya suka berkongsi cerita pengalaman So kita nampak dalam mesyuarat tu OGS kata we should lead about the standard on the geospatial kan. So dia tak nak ada ISO lah, dia nak want to be the front line So ISO cakap okay go ahead lah. Tapi bila check in terms of definition, OGC cuma fokus on the geospatial, data tak ada. That's why dia bagi pada data. So ISO still relevant lah. Kebetulan lah kot dia punya pengurusi yang baik pengurusi tu memang government kan. So government is bagi saya dia sesuatu keputusan tu jangan terlalu cepat di ni sebab impact dia sekarang OGC tak boleh nak counter balik. Sebab you dah terlepas, you claim to be people need to comply with the standard, tapi sebab you punya fokus nama you atau nama geospatial, you tersalah pilih kan, you tak cover all. That's why kat sini banyak kalau bercerita macam mana nak mengeluarkan salah satu dasar geospatial negara. Kita ada limitation sebab skop kita kalau kita rigid tu geospatial dan kita kecilkan skop kita nak skop kita bigger, besar. Kita nak macam big data. Kita tak nak big geospatial. It's a big data Sebab kita dulu pun kita dulu kalau kita kata kita lepasan ukur tanah kan, kita ukur tanah je lah. Tapi bila kita dah tukar kepada geometrik ni dah nampak luas. Saya ada kita ada lagi sambungan daripada soalan tu. Saya kita terus kepada soalan yang berikutnya. There are some implications on certain standards such as slow return. Slow return time need to bring some provisional in order to define standards and you comment on that. Cerita ni dia nampak slow, bagi saya tak slow. For me it's not consider commitment, it's consider always grow, is dynamic change. Jadi aware macam mana itu cakap how to define
masih how to train some professional in order to define standard. Okey, sekarang kita ada kat Malaysia, kita ada sebagai lembaga saya ada dekat lembaga jurukuf ataupun lembaga jurutera dan lembaga ada serta lah. Dia panggil on certification. The more you are certified, then you consider an expert. So, you nak pastikan benda tu, mana then semua orang kena pergi to certification ni. In US, dia ada satu lagi certification on ASPRS. Tapi di certification ni, dia cakap, dia every year you kena bayar $450. Kalau saya tak nak lah kan. Certificate every year kan. Every year kena pergi exam. Kan? Sebab benda tu berbebankan. Nanti all the time you kerja you sebagai seorang pelajar, you try to maintain kan. So you nak focus on your work. So kita kena make it balance lah. Mungkin pada buku tanah Rism kat luar, kalau you nak to be proud you pergi ambil certification ASPRS and you need one level out. Cerita pasal BIM kita tertarik dengan BIM certification on standard kan. Sekarang saya nampak trend orang pergi ambil certification kat Singapura sebab Malaysia tak ada lagi certification. Sama juga income Alaida, they go beyond our country, pergi kat US nak dapat certifikat. Saya rasa dah sampai satu masa mungkin sama ada perubahan dalam bidang ni, start look into it lah supaya sebelum orang lain buat certification itu pandangan saya tak nak. That's how we going to train the professional. Kalau tanpa benda tu kita tak boleh train through the seminar, kita tak boleh boleh, it's not enough. That's why international kalau tengok experience pecah dua satu dia go for professional, satu dia pergi kepada teknologis. Professional have a concept, technologies people that hands-on application. Dia tapi kat Malaysia kita nampak ada yang the technology punya society dia lain cerita dia ke arah lain. Kalau ikut saya just try to compare apa yang luar-luar juga negara yang telah maju. Okay. Jadi kita tak payah fikir kan sebab dah ada orang fikir lah. Kita try adapt dia to be part of our system. Yang lebar, boleh pun tak berhenti nak ulas tu, orang banyak. Tapi saya harap kita punya partisipan banyak. Salam berikutnya, saya kira mungkin nama itu Syarifah Akhirah, mungkin partisipant tulisan short form. Saya salah mentafsirkan. Ada berbunyi, in your opinion, how can we standardize GIS of the utilities for the Wi-Fi agencies such as utilities mapping with JKR, IWK, KND, and others? You're asking for the opinion. For me, it's up to you. Ada guideline sebab you are talking about attribute detail. How detailed one is up to you. And then you cannot determine. JKR have a different objective, IWK have a different objective, even PNB. So they are creating the GIS with different purpose. So memang tak ada. So the only guideline for the GIS is focus on the georeferencing, in terms of coordinate system tadi, and then even topology also you cannot put into standard. It's depend to the analysis that you're going to build. Okay, so kita tadi jawapan daripada orang pelaksanaan semua standard ini adalah
tingkat pelaksanaan Malaysia. Dalam IR 4.0 ada macam-macam agenda teknologi dan output yang cross disiplin. Jadi standard yang diguna bagaimana? Dan itu semua profesional terlibat. Ya, betul. Dalam panel saya tadi ada bercerita tentang macam mana kita cross dia kan. Antara tiga profession, antara engineer and also genetic. So, dalam slide saya tadi ada. And then kita nampak macam mana inquiry dibuat di tingkat government maknanya setiap sesuatu standard nak keluar kan, dia akan ada edaran pada setiap agensi kerajaan. Tahun ini daripada Jabatan Perancangan Bandar, dia akan hantar satu sana pada Jepun untuk melihat kesesuaian. Jadi kita akan komen lah. So lastly, bila semua orang dah komen, even daripada Kementerian Jalan Raya komen, akan dapat idea of yang sudah dikeluarkan lah. Dan yang ini akan merangkumi dalam IR 4.0 juga. So kita tak boleh simply just sebab skop IR 4.0 memang sangat besar. Ini tak boleh saya nak undang panjang sebab dia besar skop dia ni. Cuma procedure wise dia inquiry to the agency lah. Dia akan dapat juga lah the best Saya kira antara dia memang akan ada kerjasama dalam setiap agenda lah. Jadi mungkin tak perlu risaulah saya rasa. Okey, kita beralih ke soalan yang terakhir. Soalan daripada Naris Azam. By Jabatan Standard Malaysia, the addendum for MS 1759 only can be done within 6 months to 1 year only. If the amendments are minimum, but if there are so many amendments to be made, the document has to be revised. Can you clarify on that? Thank you for the question. Yes, it's within 6 months to 1 year. But there are laws that you cannot revise all the time. There law that you tak boleh all the time. Revisit punya sebenarnya talking about MS 159 dia punya early is focus on PK. Data with a scale of 1 to 50,000. Itu dia punya purpose. Lastly, since lack of knowledge is become different. People keep putting all the features inside the MS 129. So dia jadi benda lain. Uncontrolled. 6 bulan dia akan nampak. 6 bulan dia akan nampak. Sebab features tu akan wujud benda baru. Contoh kabel So kabel ni dia berubah internet teknologi. Bila berubah dia keluar feature baru. So you kena buat penggunaan. Tapi kabel saya tak pasti juga in terms of technical electricity kan. Mungkin kabel tu berubah. So dia akan keluar kategori baru. So benda tu kita takkan bagi setiap bulan penggunaan. Itu paling cepat tu dia cakap bulan. Normally it is going to be 1 year. So I think the standard committee should think about this. Sebab saya dah keluar think about this matter. Saya pun tak pastilah. By right, MS require certain type of accuracy to be coding, and then to the certain accuracy you have the coding. Kalau tak, semua tu akan bercelaru terlalu banyak. The content is too much. Berarti semua orang tak dapat mendapat manfaat yang sebaik ni lah. Sebab tak berkaitan dengan orang. Dia ada dekat 2,000 features kat dalam tu kan. Dia nak pakai 10 je. So kita tengok juga klien kita yang nak menggunakan MS 759. Saya tak nak komen apa-apa pun. Sebab
memang benda tu berlaku all the time. Sebab semua dokumen standard memang dia dynamically change, mana berubah mengikut masa. Itu je saya boleh jawab. Okay. Ada satu soalan lagi. Saya minta kalau boleh minta dijawab dengan pantas sebab saya ada lagi pertanyaan soalan. Soalan daripada ni saya kena bacakan lah. Daripada Dr. Muhammad Yusof. Can standard stop further innovation because people assume that standard is the benchmark for everything. What is your comment? For me, standard is not the benchmark. It's a guideline. I keep mentioning it's a guideline. You can follow or you. It's up to you. Ini sesuai dan you pakai. Maybe you are better than the standard. That's all. Pada hari ini yang rasa tak jelas yang mungkin memberikan secara email tu macam ini. Nanti akan diedarkan slide kepada peserta. Okay, kita pun telah ada kepada penghujung slide. Saya dan juga sekolah perempuan juga saya ucapkan terima kasih kerana sabar. Saya juga terakhir sesi ketua dan kita ada yang
sebagai asisten director so, kan yang terakhir sini serve as reflection on how NDCD was developed, its purpose, its characteristic, and probably. Saya rasa topik ini sangat diminati oleh semua dan Tuan-tuan, ladies and gentlemen, selamat pagi. Salam sejahtera. Give me a few seconds to share my slide. Ladies and gentlemen, harap boleh dengar. Mungkin boleh post dalam chat so that kita boleh tengok apa yang boleh dibuat. Ladies and gentlemen, my presentation today in a hybrid manners, mungkin dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris lah. Okay. So my topic today will be on NDCP, what you need to know. So this one you take it as a refresher information. So I will make it short actually. I try to make it short so that we have plenty of time to post your question online. So I guess if there's a question that you post, I can answer as many as possible so that everybody get to share. Just like the slogan, you can see over here, knowledge is power. It's power. Without knowledge, you have nothing. Before that, I want to highlight some disclaimer. In my presentation will be solely on my own opinion. It's nothing to do with my department. So, the presentation and all the ideas that I'm going to present today in this session solely will be my knowledge.
Okay, sorry, ladies and gentlemen. Right. Right. Okay, let's continue. Just my short biography, already mentioned by the moderator. So I mostly involved with all the computerization involved in Japan, starting from pages, Minica, SPDK, F2F, and so on. So I'm one of the pioneers actually involved with the department computerizations. So my topic will cover on history, about the source, about DCD layers, and something more about Japan to you, in order for you to do the NDCB, and you need to understand what is NDCB and the use of the NDCB, and lastly the theory. Just like I mentioned in the beginning, I will make it short so that you have plenty of time to post a question to the chat. So let's start with the history. Japan started to on computerization since 1995. We start with Hall, Pahang. That time is solely on CAD system. That's solely on CAD system, so it's not a GIS ready. So way back in 1990, we started to embark on a system called Minica. Minica is something hybrid between the CAD system and the GIS system. So during the Minica, we start to populate our database. So, in the Minica era, we are starting to populate the NDCB, the DCB, we call it PDK, Pangkalan Data Ukur Kadastra ataupun Digital Kadastra Database. Then we try to populate as many as possible the Kadastra log into the system using keyboard entry, together with digitizing. And from 1999, we started with SPDK, and we introduced the SKey file for the license surveyor to follow. We call it the 6SKey. And then we upgrade it in 2002. We introduced the F2F, field to finish, 16SKey come into the picture. And lastly, starting from 2007 onwards, the E-Kadastra era. This is an attribute that you can differentiate between the database or between the DCDB and NDCB. So we have 3 generations of the attribute ranging from DCDB until NDCB. So by looking at the attribute, you will know whether it's the latest database or the previous old database. And during that time, in 1985, 92 and onwards, all the certified plans are drawn manually or by hybrid through the system. Then in 1997, Japan started to introduce the digital file to the license surveyor. We call it the 6SKey. This 6SKey, only 2 files are used to update the DCDB. The rest of the 4 files is for other purposes. So this is a system that you can see during those times. Then never forget, in 1999, we started to outsource the capturing of land parcel to all the license surveyor. We break into the package, small packages, and outsourced by keyboard entry to the license surveyor. Then we send back, license surveyor will send back to us. In Japan, we will verify and update to our DCDB. Then in 2005, we started to introduce the use of DCDB, meaning to say you can do e-lodgement and you can get the coordinate from the DCDB to do your pre-com. The pre-com SKey also introduced in year 2005, followed by the 16SKey. There's the birth of field to finish, the F2F. This is a software that we used during that time to check the 16SKey that's sent to us. It's still basing on the body's rules and purely 16SKey that survey from the field.
the plan is drawn by using the software. We call it CPS, and maybe the license surveyor out there using AutoCAD or Lensoft. Then in 2009, the same system S key from the 2005 field to finish is carried forward into e-Kadasa system. We maintain the system S key in order to populate our database, but not all system S key are actually used for our processing. It's only certain S key that we are using to update our database. So we started to introduce Japan to you that you can view and process online, and this time we are using this square. You may survey using Bodish in the field, submit us the 16 S key, and the Japan system will process it using this square adjustment. And from this square adjustment result, the adjusted coordinate will be used to create the polygon, the GIS features, and update into our NDCB. So you can see the plan is quite different from those days. We simplify it. As you can see over here, we have abutters, we have connection line. But sorry to say, some of the plans, some of the CP that already approved, still having no abutters, island by itself, and no connection line. Because during the initial stage, in e-Kadasa system, we are thinking of the coordinate system takes precedence. So with the coordinate system, you actually can generate the connection line and abutter. So you don't need to show all these things. Unfortunately, the NDCB is not at par or at expected the accuracy that we want. So due to that, we have to come back to the previous exercise. The connection lines and abutter need to be there. And this is one example signed by me. You can see my signature over there, just to show that I'm signing the PA. Okay, why? Why we need to go to NDCB? This is one of the justification because of the various coordinate system that using previously. We have rigid coordinate, we have plotting coordinate, and we even have the system coordinate. So all these various coordinates are actually used to update or to populate the database. It's not for survey purposes. The survey still basing on bearing and distance. So due to that, we can have differences between the value stated in the plan, the value updated into the database, and the value stored in the attribute. Because in GIS, you have system value and you have also the attribute value. So due to all these changes, all this mismatch, Japan have decided to move away from the manual method and go fully for this digital S key by imposing fully on the existing S key. This is what I mentioned about. There's a mismatch between the attribute value from the system, from the survey, and from the database itself, even from the raster plan. So which one to choose? So we have to stick to one. And previously we are using Bodish. In e-Kadasa, we are using least square. So our database is actually adjusted by least square adjustment to get the adjusted coordinate. So with that, the birth of NDCB taking place since 2010. So in the NDCB, our National Digital Kadasa Database, we hope to get the accuracy of
10 meters, 10 centimeters or below. For urban area, we hope to get 5 centimeter. This is the aim that we want to our NDCB. So now we're talking about the source. You have to understand the source, then only you can understand the accuracy of the NDCB. The source to create the NDCB is coming from PDUK, or Pangkalan Data Ukur Kadastrar, or DCDB, Digital Cadastral Database. DCDB is populated during the hybrid system. It could be from digitizing and it could be from keyboard entry. So PDUK is consists of first class and second class survey. For first class survey, we have no problem with it. But bearing in mind for the second class survey, the accuracy will be different. In those days, for second class survey, the displacement of more than 10 centimeters or so can be accepted. So if this kind of accuracy exists in the source, how can an adjustment can bring the accuracy from 15 centimeters, let's say, into 5 centimeters? It's impossible. So the source itself, when we do a study to compare between its attribute value and the system value, and you can see over here, the distance is more than 95%. Or I can say, make it 90% and above. Less than 0.05. Different between what is in the database and what is shown on the certified plan. Similarly to the area. The areas shown in the database compared to the area shown in the certified plan is around 90% and above less than 0.5% difference. Coordinate itself, the north-south coordinate and the east-west coordinate. Mostly more than 90% are in the tolerance of 0.05 meter. You can see for Melaka as well. Just now is Kuala Lumpur and Melaka also the same thing. The bar very high for the first bar. So this shown that our source is actually accurate compared to the raster plan and compared to what you survey on the ground. So in principle, when the source is accurate as compared to the survey, and when you do adjustment, the accuracy will be intact. They're supposed to be in theory. So before we go further, let me explain on the NDCB layers. We have so many layers in our NDCB. And you can see the pink color. This is when you send the file to Japan. When the file is open, your lot is charted into the database. You can see that area will be in pink. If the lot is being surveyed or under survey in the field, haven't approved, the color will be in light blue or cyan. After you send the survey file to Japan, Japan already processed and waiting for approval. You can see that your lot will be displayed in a kind of brown color. This is for relative. Okay. Similar to this, for the relatives that are already updated. In Japan, we have two kinds of processing. One is relative method, one absolute method. Once your lot has been processed in the relative, it will give a different code compared to the one that processed in absolute, a different code. You don't have to worry about the code. You just need to know about the colors. Transition also is less important to you. Transition lot is something about missing lot, we call it.
meaning to say the lot that we cannot update into database due to some discrepancy or errors. So all these transaction lot will be updated when we do some resurvey or we do some recalculating. That's why sometimes you can see that even your lot already approved and it exists in the PDUK, but suddenly you can't see your lot in NDCB. So it's not means that you can take away your lot's still there. The only thing that is in the status of transition or missing lot. So we will need to update the lot back into our database. So if you come across that your lot is missing, you can't see it in the database, you just inform JUPAM, the state JUPAM, and they will update it into the NDCB. And we also have the class that we haven't upgraded, the milky color. PDUK, the old PDUK, the cut-off date of PDUK is in 2010. We no more update the PDUK. So if you have the lot belongs to PDUK, it means it's an outdated lot. We still keep the PDUK and we just shaded it as darker green, as you can see in the screen. All these layers actually, you can see it through JUPAM to you. This is the most important part, the NDCB, because only NDCB can be used to do survey. You can use the coordinate or the hallmark from the NDCB as a fixed point for the survey processing. Other than that, you can't use. You only can use those belong to the NDCB and those belong to the light green. When you combine all these layers, the database layers, it will be shown to be a complete layers. So all these layers actually, you can retrieve it from JUPAM to you. Just go into JUPAM to you, activate the layer control, then you can select all the layers that you want. And bearing in mind, if you wish to purchase NDCB, you will only get the green colors, the light green colors. Those not belong to NDCB will not release to you. So if you need those that not belong to the NDCB status, you may request to JUPAM. So sometimes when you buy the NDCB from JUPAM, you will notice that some of the lots are not there because they are in other layers. They could be in the relative layers, and they could be in the missing lot layers, and so on. So when talking about JUPAM to you, you should aware that we have a new view or new GUI for JUPAM to you. We call it JUPAM to you multi-platform or JUPAM to you MP. In this JUPAM to you MP, you can access it using other than IE, because Microsoft already stopped releasing update from IE. So we have to migrate to a new platform, new OS platform, such as Google. You can use Google, Chrome, you can use Edge, you can use Opera, Firefox, Safari, and so on, to go into JUPAM to you MP. You have to make sure that the browser that you use is the latest version. So meaning to say you have to aware that any update that you should update into your system. This is the field of the JUPAM to you MP. You have to log into using other than IE. You log into JUPAM to you, and you can see over there under application pull down menu, you can see JUPAM to you and JUPAM to you beta version.
Japan to you beta version is actually Japan multi-platform. If you use IE, you can only access Japan to you and not Japan to you beta version. And if you use other than IE, you can access Japan to you beta version, but not to Japan to you. If you use IE, this common that you can see over here, you need to always install the Silverlight. Every time you access Japan to you with IE, they will ask you to install Silverlight and to increase the quota, the cache memory for the Silverlight. Then you go into the page for you to do file movement. But if you're still using IE and you click on Japan to you beta version, the system will alert that this is not the browser to be used for Japan to you beta version. Then you should use other than IE. For example, you can use Chrome over here and select Japan to you beta version. No more Silverlight. It's no more Silverlight. You can straight away go into the page that you want to do your file movement. Just click on the icon on your far right. You can see the graphic menu. Then the field is exactly the same with Japan, the old Japan to you. The only thing is that all the GUI and all these Japan to you multi-platform system are running under the new browser, other than IE. As you can see over here, you can use Microsoft Edge to go into your Japan to you beta version, and you can even use Opera to go into your Japan to you beta version. I have not used Safari. Maybe you should try by using Safari, Mac OS, to go into it. So I believe it can also cater for Mac OS Safari. You can always download the manual from the true login page. Go into the menu pengguna, the pull down menu will show you Japan to you MP version 2. Just download the file in PDF format and you can read through. The functions are all the same with the old Japan to you, so you don't have to worry about that. All the function, all the movement, all the field and light are the same. The only thing is different is that you can use other than IE. And please, after this, try to use Japan to you beta version. Stop using IE. Stop using IE. Start to use Chrome, Opera, Safari, Firefox, and others, and access Japan to you beta version. Now we go to the gist of this presentation to understand what is NDCB. NDCB is used to create fixed point for your 16 ASCII submission. The just as I mentioned just now, the fixed point must be from NDCB, the light green. You cannot pick other than those not belong to NDCB as a fixed point. Or of course, you can use CRM or GNS observed station or as your fixed point. In principle, the fixed points are mentioned in the TPS file. TPS is one of your 16 ASCII. So you have to declare over there the fixed point that you use. So the fixed point could be code 1, 4, or 9 in the COO file. 1 is ADCB, 4 is traverse, 9 is known point. If you use CRM or GPS, GNS observed station of fixed point, then you can use code 6. If you use NDCB as your fixed point, you can either use 1, 4, or 9. And it must be coming from the light green layers. TPS actually play no parts in the coordinate for the fixed point. It's only important for you to declare
or to define your fixed point number. As you can see over here, fixed point 1, 2, and 14. The coordinate can be 0, it doesn't matter, because the system will take the coordinate from the COO file. So we don't want the system to take the coordinate from the TPS so that you won't confuse between the coordinate displayed in the COO and the coordinate value displayed in the TPS. It could be different. That's why the system allow the 0 value in the TPS and it only takes the coordinate value from the COO. The COO must have the coordinate that generated by your system. Whatever system you use, it doesn't matter. You can even use fully GNNS, but the system SK must be there to submit. And this is one example. If you come across CRN file, the green color, triangle green color, CRN station, nearby to your survey lot, you actually can use that CRN point as your fixed point because the coordinate can be retrieved from JUPEM-PU. You just declare it in your TPS and declare it in your COO at code 6. Just as I mentioned just now, code 6 is only for GNNS observed stations. So you just submit the 16 S key without the CRM layer, there it goes. You can process. So another thing that I would want to highlight over here is that when you submit your 16 S key, you should always look at the fixed point in good position column, the bottom down, the one that I highlight in the red columns. That's very important. It shouldn't have the red colors over there, must be blue. If you have red colors, even though your result is lower bound or pass, you may face problem when JUPEM started to process your file in our EQC system. Because we will compare your fixed point tolerance, displacement tolerance with the NDCB, and it might be cube different over there. So make sure all the fixed point that you use are shown in the blue color. So meaning to say the fixed point that you have picked are good for future processing, for further processing. And this report can be found in your JUPEM-PU directory also. So you can see the report in two ways. One is when you submit to SAM, the report will pop out. When you click cancel, the report will gone. The second approach is to get the report from the folder in JUPEM-PU. Then I would like to highlight also when you use the fixed point, make sure the fixed point is not for some observation. If the fixed point are used for some observation, you can't use both station as fixed point as shown over here. 1 to 2 is the point that we use for sun observation. One is an occupied station, another one is the RO. So these two stations, you can only use one, either one in the fixed point. If you use these two sun observation station at fixed point, you will get upper bound result. The same data set, I just change one of the fixed point into other fixed point by not using both from the sun observation, I get lower bound. So what I'm going to say here is that please don't use the occupied station and the RO station for sun observation as your fixed point. You can only use either one as your fixed point. Ukuran semula or resurvey is always happen until now. People confused
between the ukuran semula for strata and the ukuran semula for alienation. As for strata, you don't worry about the parent lot to be in the layers or not. Meaning to say, the parent lot no need to be in the NDCB, relative, transition, missing, and third class, and so on. You just stated that the jenis kerja is strata, tujuan ukur is ukuran semula. You don't even have to submit the pre-com. So the system will process. Of course, the system will pop up an alert saying that the lot can't be found. It doesn't matter. Just click OK. Just click OK and proceed. And this file will be processed. People confuse with this because this is the example. The PA, the certified plan already approved. That one is for Penang. This one is for Labuan. This survey for strata. Okay, this confused because of the alert or the error message come out when Japan want to sign the CPS plan. The system will pop out that's saying that CPS can't be proceed due to the lot can't be found. This is not because the lot not exist in the database. This is because the combination of the PA numbers, the file numbers, and the UPI coding for the lot to be resurveyed for strata is not the same compared to those that you key in the CSRS or Japan to you or strata XML. So in other words, in strata XML, in CSRS, or in Japan to you, you must make sure that the combination of the UPI, the file number, and the PA number are the same. Then the system can proceed for the timbalan to sign to approve the CPS. So it's not due to the lot is not there in the NDCB, or the lot is not approved yet under the resurvey. It is because it's due to the combination of the UPI file and PA is not the same between the database and your strata XML. And PO line, you can use PO line nowadays for amalgamation. You don't have to fully use the NDCB value, and you can you can see that sometimes NDCB value is not near to the CP value. So you prefer to take from the CP value, you can key in the CP value by using PO code 26. Then system will start to process. Previously, you can't. Previously, you must have the value from NDCB. So now the system already modified that you can use PO line or SA line for the OPA for your amalgamation. Distance between boundary. Traverse line can be more than 300 meters, but the boundary line cannot be more than 300 meters or less than 10 centimeters. The system will block and don't allow you to proceed. So you must make sure that your point-to-point boundary line don't exceed 300 meters or less than 10 centimeters. Okay, why we use the displacement of 5 centimeters? Now we are talking, NDCB is talking about positional displacement. We are talking about positional displacement of 5 centimeters. So meaning to say, you can see the chart over here, the Excel over here. With the line of 10 meters, you can have different in 17 minutes. Similarly, you use 10 centimeters accuracy. For a line of 10 meters, you can have 34 minutes different. But the displacement cell can be accepted according to
KPOP 62009 because we are basing on the displacement in the tolerance of 5 centimeter or 10 centimeter. This graph show that when the line is longer, the difference will be smaller. And don't worry about least square adjustment and disclose using bodies. As you can see the chart over here, this square adjustment to get fast value, the misclose will be 6,000 over. And to get lower bound, 10,000 over. So if your result is lower bound, meaning to say your misclose is 10,000 over. So you don't have to worry about the misclose and least square adjustment result. And make sure online, you have to follow exactly what the previous practice. Don't use radiation. Bearing in mind, just like I mentioned just now, NDCP is basing on coordinates. So by using coordinate, you can't have online actually. And you can't have online to be exactly as you survey from end to end. But when generating plan, Japan can make it online during the plan generation. Provided you survey according to the online method of the previous exercise and don't use radiation. And for pecah bahagian, partitioning, the area always the problem. So if you have this kind of job, I would advise Japan to use relative method to process, because by using relative method, the area difference can be very close to the value that you survey. If you use absolute method, if the NDCP is not in good positions or in good tolerance, then the difference between the area generated by the system compared to your survey area will be huge. Self-check the NDCP. Always remember that our NDCP is divided into blocks. So you need to verify from Japan which block is in good tolerance. Japan have all this information. So if that block is not in good tolerance, then you can't use it for Karasa survey. By using the coordinate, you have to go back to bearing distance. But if the block is only in the difference of 10 or 20 or 30 centimeter, so then you can use it for other purposes, like generating the LA plan, for planning purposes, for GIS verification. You don't have to be accurate as 5 centimeter or 10 centimeter. Always check with Japan if you want to use the NDCP. Don't straight away use the NDCP without knowing its accuracy. So if the NDCP accuracy is out of tolerance and you use the coordinate to do your survey in the ground, on the ground, you will face problem. There will be a displacement more than what you expected. This is a true example of the ECRL project. The user used NDCP without knowing the NDCP accuracy. So the difference on the ground to the boundary mark more than 1 to 0.8 meters and above. And you can see over here the shifting of the NDCP block compared to the orthophoto. This is another one in Johor, the shifting for the NDC block compared to the orthophoto. All these shifting are due to the data error. The data error for generating NDCP. It could be due to the bearing distance, mismatch, or the connection line, wrongly put in. So all this rectification can be done by Japan when we encounter that. This is one recent example. The bearing distance is different compared to what in the certified plan. This is one of the example showing the before and after adjustment.
Before adjustment, you can have the displacement of 1.8 meter due to data error. So after we rectify the data, the misclose will come under 6 or 5 centimeter. It depends. So data error is always exists in the data input file. So it's JUPEM job to verify and to rectify it so that we can get a good accuracy for the NDCB. This is another example. Before adjustment 5 meter, after adjustment 20 centimeter. So for every NDCB, we will always do root mean square error checking by observing the O mark on the field with the GPS or GNNS, and we compare the coordinate. So this example show that the RMSE is 12 centimeter. So mean to say the accuracy in that block is 12 centimeter. So you can't get 5 centimeter or below 10 centimeter. That's the accuracy that you get. Because maybe it consists of the second class survey. Remember that I said second class survey those days, 15 centimeter to 20 centimeter also we accept. And it is the source for us to update the NDCB. This is another example. You can get RMSE below 10 centimeter. For this block, it's only 8 centimeter. So remember the circular that we use, KPUP 5209 and KPUP 6209 for e-Katasa system. And don't forget the surat perkeliling, KPUP 12010. This surat perkeliling is to highlight to you that you can't use NDCB or e-Katasa system to do your survey on the ground. You should go back to the previous old method, the bearing distance method. Don't use radiation, even though least square adjustment can allow you to do that, but please don't do radiation. Always remember the old school of thought, how to compare the PO and new. So the perkeliling 3203 regarding the peraturan ukur kerasa 2002, even though already batal, already cancelled, but I still find that it's useful for us to do survey on the ground. So lastly, the takeover, you must always check the NDCB accuracy before you use. Do not straight away use the coordinate and GPS survey. You don't know the NDCB accuracy. Then the projection must be correct. NDCB using GDN 2000, 2006. So you must know the actual projection to be used. The old survey method should be intact. That's why Katasa survey principle has to be there and follow the old school of thought. This is only my opinion. Thank you very much. So I'm ready to take your question if there are any. Go back to the moderator. Terima kasih Mr. Lee Tam Seng atas persembahan yang begitu mantap dan amat jelas. Saya kira kita ada beberapa soalan di paparan. Mungkin kita boleh terus Ya, boleh, silakan. Kita pun sudah agak lewat tengah hari. Soalan yang pertama daripada Cik Maliki Anwar. Soalan berbunyi, how long does it take for JUPEM to change the relative NDCDB to absolute NDCDB? The second question is the graphic. What is that? DOR. I'm not sure what is that. Is the graphic DOR relative NDCDB considered as a valid reference for neighboring survey work, i.e. for start datum? Do you answer the Okay. Thank you for the question. How long? DOR. How long it take to change the relative NDCB to absolute? Actually,
you don't need to have absolute, even though the NDCB is still in relative, because you can use the value, the varying distance value from the relative layers to do your survey. The only thing is that you can't see in the NDCB layer. You can only see it in the Japan to you. But the certified plan for that relative NDCB is there. So you can take the varying distance for you to do your survey. And of course, you can't use the relative NDCB point as your fixed point. You must always go to the absolute NDCB. The time taken to update from relative to absolute, it depends. It depends to the Japan workload. I can't say how long is that to be taken, but normally we will leave the relative NDCB as is it. So the second question is regarding if the graphic relative NDCB. I don't encourage you to base on graphic, because the principle of e-Karasa or NDCB is that whatever you see on the graphic supposed to be the same with what on the ground. That's the main aim that we want since 2010. But unfortunately, you can't have the same value from the graphic to be the same value with that on the ground. What you see is what you get. That's what we're hoping for. Until such time that that block, the accuracy is below 10 centimeter, then you can see and you can use whatever from the system to be the value for you to survey on the ground and as a datum as well. Currently, I would suggest that you do a self-check to make sure the NDCB itself is in good tolerance. If the NDCB itself in good tolerance, say below 5 centimeters is the best, then you can use whatever display on the graphic to be used as a datum in the field. So always do self-check. Thank you. Okey, Encik Maliki, jawapan yang diberikan oleh surveyor Lois tadi diharap dapat membantu tuan dalam soalan tersebut. Berikutnya satu soalan. Nak saya bacakan soalan? Boleh? Okay. Saya dapat satu soalan daripada Mr. Siraganam Kanagaratnam. Soalan ini saya tak pastilah sama ada Mr. Dwi nak menjawab atau tidak, terpulang kepada Mr. Dwi. Soalan berbunyi, when will Jupam start to adjust NDCDB themselves instead of outsourcing? Actually, we are adjusting ourselves. We are not outsourced. We only outsource the NDCB in 2011 for 3 years. And after that, we are adjusting ourselves. No more outsource to the licensed surveyor or to third party. Thank you. Okay. Saya rasa jelas sebab kebiasaannya kita bila buat adjustment melibatkan juru juga juru publication kan. So kita pun dah lama tak ada terima lagi. Ya. So memang pastilah memang tidak ada lagi lah buat masa ni. Okay, soalan berikutnya daripada Riksili lagi. Saya rasa Riksili ni agak agresif dalam bertanya soalan. Terima kasih. Soalan berbunyi, may I know on the NDCDB block accuracy, every state has the information. Is it publicly available or to whom should I refer to? Okay. Currently, every state have their own display or their own store of the information for each block accuracy. So when you buy the NDCB or you need the information from the NDCB, you should go to the respective state and ask them. Maybe you can go to the counter and ask the counter staff which official that you're supposed to go and see. They have their own respective officer that know the accuracy. But we are in the process of developing
a system-based accuracy to be displayed in our system. So they will be in a very near future. Just like I showed you just now for the Terengganu state, Terengganu they already have. Other state they are in the process of developing. So all this information is only available to the respective section in the Jupian state. Thank you. Okay, Ms. Witsili, I hope the answer for that suit your question. Now we go to the next question from Adam Ahmad. The question is I find it hard to contact if I need to ask about NDCDB. Is there any help desk available? Those days, thank you, Mr. Moderator. Those days we have a blog to accept question and answer. I think those days started with the e-Karasa in 2010. Then we are stopped already. So we are thinking of creating a new blog or Facebook or WhatsApp group in the very, very near future to cater for all these question and answer. So I hope you have your patience. We will soon come up with a question and answer blog. Thank you. Okay. Since this is a good news for us, that maybe later someday maybe we can resolve our issue by the platform that been constructed by the. Yeah, we actually need that actually. Yes. It's a good move from Japan as well. Now, so the next question from Mr. Teng Chibu. The question is, for true login, changing password every month is very tedious for LS, as we are running out of password and it is a problem remembering them. Can this be changed to flexible up to us to change whenever we need? Okay. Okay, thank you, moderator. This is to adhere to the security. We call it ISP, something like that. You have to change your password in every 3 months. It's not 1 month. So if we don't fulfill these security purposes, so the audit will query us. So we have no choice. We have to adhere to this procedure. Thank you. Actually, I also facing the same problem with you, Mr. Tang. Don't worry. Okay, maybe this is our last question. Came from again Mr. Sivaganam Kanagaratnam. The question is: at times you have to plan online by radiation instead by online due to obstacles. So your comment, please. At times you have to plan online. Plan online, you have to go back to the previous method, end to end, and then the online mark should be planted in between. You can't use radiation because our system using coordinate to calculate. So from the coordinate, definitely you can't get online. So just like I mentioned just now, you survey correctly to the method of online using previous practice. When generating plan, Japan will be able to make it online under our plan generation application. But the most important thing is that your survey must be basing on the online method. Don't use radiation. Then we can make it online under our DRP system. Thank you. There's another question from Adam Ahmad. Thanks for the answer. There's another question from him actually. The question is there already a mobile apps for e-Garester in Play Store? I don't think so. We have it, but we don't have mobile apps now. we haven't. Sorry. Hopefully, future. Hopefully, in the near future, yeah. Okay. In the near future. So maybe I have one last question. Yeah. Thank you. Anything, Mr. Moderator, please. If at the site you observe by MRI
my RTK net on one point, one boundary stone, and you got the result, but the result is totally too much different with the NDCDB we taken from the Japan. So which one we should use for our work? Okay. This goes back to Surat Perkeliling KPUP 12019, 20110. Surat Perkeliling KPUP 12010 saying that you observe DNS on the OMAP in the field, then you find a big difference, then you have to go back to adopting the NDCB as a fixed one. Okay. It's stated very clearly in Surat Perkeliling KPUP 12010. Thank you, Moderator. Okay. So kita telah pun berada di penghujung sesi. Terima kasih Mr. Suraya Loy Kamseng di atas pembentangan yang sangat bersemangat dan sangat jelas. Kami sebelum kita bersurai, sebelum kita berpisah, saya menjemput chairman bagi JLS Division, itu Datuk Johari Wahab, untuk memberikan ucapan penutup bagi majlis yang telah kita adakan sejak daripada hub 1 sehinggalah hub yang terakhir pada hari ini, itu 4 hub. Dipersilakan Tuan Pengerusi. Okay, terima kasih Surya Nordin as a moderator today. I hope you all can hear me very clear. I will take about 5 minutes for closing remark today for JLS Speaker Hub number 2 to 20 Speaker Hub number 4, edition 4 for year 2022. I will share my slide for my closing remark. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good afternoon. Salam sejahtera. I hope you all are in good condition. Apa kabar? Now we I think hari keempat hari keempat atau hari kelima kita berpuasa. Untuk bagi yang belum kenal saya Johari Wahab dan saya merupakan pengurusi bahagian Geometric and Land Surveying bagi sesi 2021 dan 2022. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hub terakhir pada sesi penutup program JLS Division Speaker Hub tahun 2022. Okey, sekali lagi bagi yang belum maklum JLS Speaker Hub 2022 ini merupakan program edisi kedua yang diadakan oleh bahagian Geometric dan Ukur Tanah RISM. Edisi yang pertama yang diadakan pada tahun 2020 dan susulan daripada sambutan yang amat memberangsangkan pada edisi tersebut, maka JLS Division kali ini mengadakan sekali lagi semua persiapan bagi JLS Speaker Hub pada tahun ini telah bermula sejak awal Mac dan alhamdulillah meskipun terdapat banyak kekangan masa, hub kali ini telah berjaya kita adakan dengan baik. InsyaAllah kita akan adakan di masa-masa akan datang. Kini sudah berada di penghujung JLS Speaker Hub 2022. Saya sertakan di sini gambar-gambar persediaan yang kita adakan dan bersama dengan pada hub yang pertama kita ada jemput Presiden RISM Datuk Dr. Azhari bersama kita and then beza dia hub kali ini pada edisi kedua ini berbeza dengan tahun lepas, tahun 2020. Tahun 2020 kita ada 6 hub. Kita mengadakan 6 hub
pada sesi yang pertama. Tapi kali ini kita sempat buat 4 saja, bermula dengan 25 Mac 2022 hingga hari ini 7 April 2022. Dari pelbagai tema dan topik yang menarik ya, dari barisan penceramah-penceramah yang daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Di antara tajuk yang kita bincangkan pada sesi yang pertama sampai keempat sehingga hari ini adalah the journey from 2D to 3D visualization, restoration work of the past with the team tracing our origin. And then the second theme is surveyors going underground ya. Selain itu kita sebenarnya amat bertuah pada hub kali ini. CBD point kita dapat 2 mata setiap hub ya. Terima kasih tak terhingga kepada Lembaga Jururukuh Tanah yang memberikan mata CBD kepada peserta-peserta yang join pada kita punya hub kali ini. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penceramah, moderator, urustia dan juga komiti yang di belakang tabir yang menyumbang berbagai idea, menyumbang tenaga, menyumbang masa, dan semoga segala sumbangan dan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan dalam JLS Speak Up ini diberkati oleh Allah dan segala pengetahuan baru dapat dimanfaatkan oleh semua ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. And then untuk sedikit makluman ya, jumlah peserta keseluruhan hub yang diadakan sepanjang 4 hub ini adalah lebih kurang 1,200 orang ya. Seluruh negara tepuk tangan sikit. Dan juga beberapa penyertaan daripada luar negara bagi ke 4 hub yang diajukan ini. Ada juga daripada luar negara ya. Dari segi percentage pula kita boleh tengok sini, kita tengok ada 95% ini adalah daripada ahli RISM ya, dengan pecahan sebanyak 46% merupakan kategori member, diikuti dengan 32% kategori pelajar dan postgraduate, dan 5% merupakan peserta bukan di kalangan ahli tetap RISM tapi individu-individu yang personal daripada pelbagai agensi kerajaan dan IPT lain. Sebenarnya saya sangat gembira kerana mempunyai peserta di kalangan jururukuh dari seluruh negara seperti Brunei dan pelajar-pelajar postgraduate antarabangsa yang hadir secara online. Untuk JLS Speak Hub ini ya. Dan of course perhargaan yang tak terhingga kepada Lembaga Jururukuh Tanah Malaysia, Royal RISM, kita punya induk, JUPEM, dan juga kita punya Big Brother Pejuta ya, yang memberi sokongan yang padu terhadap kita punya program kali ini ya. Tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada komiti JLS Division yang terlibat secara langsung ataupun secara tak langsung ya, dalam menjayakan JLS Speak Hub 2022 pada kali ini. Kerjasama daripada kalangan komiti adalah sangat membanggakan dan teruskan di masa-masa hadapan. Jadi akhir kata itu saja daripada saya. Semuanya yang sempurna itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sebaliknya adalah kerana pihak kami penganjur yang adalah sebagai hamba dengan pelbagai kekurangan ya. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang JLS Speak Hub yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Over to you, Mr. Nordin. Okey, dengan itu berakhirlah sudah sesi kita pada 2022 ini. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.